السلام علیکم سانن تمام کٲشرٮ۪ن وسہِ ونجہِ سون استقبال آداب سلام گۄڈنِچی کتھ ہمیں امید ہے کہ تہند رمضان تہند روز آسن واریاہ اصل پٲٹھۍ چلان اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یُس تۄہہِ پنُن سپورٹ کوآپریشن تہٕ لو ہووُ اسہِ أسۍ چھِ یُس اَسہِ تۄہہِ وَنیو اوترٕ کِس سٲنِس پرومو ویڈیوس منٛز أسۍ چھِ وٕنکیٚنس بیٚیہِ لایو تۄہہِ سۭتۍ براہ راست اور اسہِ سۭتۍ چھُ وٕنکیٚنس واریاہ بوٚڑ پینل کھڑا جو ہم نے کہا تھا کہ ہم بات کریں گے کہ یُس سٲنۍ ریئل ہیروز یُس سون پٔتِم پینل اوس تتھ منٛز دی اینڈنگ نوٹ واز کہ یم تہِ وٕنکیٚنس سٲنۍ لایف چھِ سسٹین کران کُنہِ طریٖقس منٛز سٲنۍ فون چھِ چلان اسہِ چھِ گرس منٛز آب واتان یا بجلی چھِ چلان اسہِ گرِ اسہِ چھِ سبزی واتان اسہِ چھِ اشیاے خوردنی واتان سٲنۍ گرٕ چھِ صاف روزان وٕنکیٚنس روڈ چھِ صاف روزان گنٛد چھنہٕ کُنہِ جایہِ کہیٖنۍ ہاسپٹلز چھِ ورک کران سٲری ایسینشل سٔروسز چھِ سٲنۍ تِم چھِ سٲری ہیرو کیونکہ یِمو منٛز اگر أکِس چیٖزس منٛز تہِ فالٹ یی اکھ چیٖز تہِ سٹاپ گژھِ سٲنۍ لایف روزِ نہٕ سُہ تِژھ نارمل یُس اَسہِ آسان چھِ مُشکلات درپیش دوا چھِ اَسہِ ضروٗرت پیٚوان باقٕے چیٖز چھِ ضروٗرت پیٚوان تو ایوری ون از اوور ہیرو تہٕ وٕنکیٚنُک یُس اَسہِ چھِ پاے ماحول کیاہ چھُ یہِ چھُ واریاہ انسانس آزوردٕ بناوان دل چھِ پھٕٹان گُمسُم چھِ مایوٗسی چھِ پوٗرٕ دُنیاہس منٛز وٕنکیٚنس کیونکہ اموات گٔے واریاہ زیادٕ قریٖب 30 لچھ کھۄتہٕ زیادٕ لُکھ چھِ وٕنکیٚنس مُلوث گٔمٕتۍ اتھ چیٖزس منٛز وٕنکیٚنس چھِ محترم تہٕ مُکرم رٮ۪تھ ژاو سون اتھ منٛز چھِ سٲنۍ یِہے امید کہ اللہ تعالیٰ کرِ حلِ مُشکل یُس تہِ وٕنکیٚنس اَسہِ یِم مُصیبت چھِ پریشٲنی چھِ اسپیشلی کووِڈ-19 رِلیٹڈ اللہ تعالیٰ دی اَسہِ امہِ نِش تار أسۍ کرو فیس یہِ تمہِ پتہٕ چھُ بیاکھ چیٖز کہ یتھ مایوٗسی منٛز تہِ چھُ ہمیشہ ایسے تم ریزنس کریٹ کریں کہ جس سے ہم خوش ہوں ہمارا دل جو ہے وہ پھر سے کھل اٹھے کتھ چھِ سۄے آسان کہ یتھ قومس منٛز یہِ طاقت چھِ آسان یہِ توانٲیی چھِ آسان کہ ییٚلہِ مُصیبت چھِ یِوان تِم چھِ کھڑا روزان تتھ پٮ۪ٹھ تِم چھِ جُڑِتھ روزان تِم قوم چھِنہٕ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چھِنہٕ تِمن قومن زٕہٕنۍ پتھر پاوان سہلاب آو اسہِ پٮ۪ٹھ واریاہ ڈینجرس سہلاب لُکن اوس یوٚتامتھ باسان کہ خبر کۭتیاہ اموات گژھن ساسن منٛز مرن لُکھ برباد گژھِ مگر اللہ کا کرم تھا کہ ہم لوگ جڑے رہے پوٚز اکھ أکِس أسۍ گٔے بیٚیہِ تِتھے کٔنۍ کھڑا سہلاب چھُنہٕ اکُے ایگزامپل کہ امہِ مزیٖد تہِ چھِ واریاہ مُصیبت مسٲیل صدیو پٮ۪ٹھ آمٕتۍ مگر ایز اے قوم ایز اے سوسایٹی چھِ أسۍ تتھ منٛز تِمن ایمرجنٹ سچویشنن منٛز بیٚیہِ تِتھے کٔنۍ کھڑا گٔمٕتۍ اسہِ منٛز چھِ تِتھے کٔنیتھ تِم گُلال گٔمٕتۍ کھڑا سٲنۍ ہیرو گٔمٕتۍ کھڑا یِم سیلف لیسلی پنُن مفاد ترٲوِتھ چھِ نیبر نیران ڈینجرس سچویشن فیس کران تہٕ سٲنِس قومس زندٕ تھاوان یہِ تِم ہٮ۪کن کٔرِتھ پننہِ کیپیسٹی منٛز وٕنکیٚنس تہِ چھِ تِژھٕے اکھ سچویشن یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ اتھ قہر ونوا ٹرایل ونوا مُصیبت ونوا ییٚمہِ حسابہٕ أسۍ وٕچھو یہِ چھُ مُصیبت کُن حالات ییٚتہِ أسۍ پننٮ۪ن گرن منٛز محدوٗد چھِ گٔمٕتۍ یُس مارکیٹس ٲسۍ آسان لُکھ ٲسۍ نیبر آسان کاربار اوس چلان تتھ ٹایمس منٛز چھِ وٕنکیٚنس سٲری گرو منٛز محدوٗد گٔمٕتۍ مگر یِتھِس ٹایمس منٛز تہِ چھِ سٲنۍ تِتھی ہیرو بیٚیہِ تِتھے کٔنیتھ کھڑا یِم پوٗرٕ حتُل اِمکان پنٕنۍ کوٗشش کران کہ سٲنۍ سوسایٹی روزِ تِتھے کٔنۍ رواں سٲنۍ سوسایٹی روزِ تِتھے کٔنۍ انٹیکٹ لُکھ مرن نہٕ بُکھ مٔری سۭتۍ ییٚمِس کانٛہہ مُصیبت چھِ تٔمِس تامتھ واتہِ مدد تو انہی ہمارے ہیروز کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آج ہم یہاں پر جڑے ہیں یہ آسنا آج کا جو ہمارا پروگرام یا پینل ہے یہ کوئی انٹرویو نہیں ہوگا نہ ہی یہ ہوگا کہ ہم یہاں پر سوال کریں گے یا کچھ کیونکہ یہ طنز یا سوالات کا موقع نہیں ہے یہ وہ موقع ہے یہ أسۍ یمن پنُن سپورٹ ہاو پنٕنۍ رسپیکٹ ہاو تو یمن ونو کہ أسۍ چھِ تۄہہِ سۭتۍ سوال جواب کا موقع پھر آتا رہے گا اس ٹائم پر وٕنکیٚن چھُ پلزنُک موقع اکھ أکِس سپورٹ کرنُک موقع اکھ أکِس سالِڈیرٹی ہاونُک موقع تو اسی لیے ہم اپنے ان ہیروز کو آپ کے سامنے آج لائے ہیں کہ تُہۍ پہچٲنِو یم اینڈ یہ تو کچھ نہیں ہے اسہِ منٛز چھِ سانٮ۪ن سوسایٹین منٛز چھِ سانٮ۪ن محلن منٛز چھِ سانٮ۪ن ایریاہن اندر چھِ تِم ہیروز اب یہ ان میں سے ایک کچھ نمونے ہیں ہمارے رول ماڈلس ہیں یم اسہِ وٕنکیٚنس تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ پیش کر ان سے ہم تھوڑا سا بات کریں گے دیکھیں گے یم کِتھ کٔنۍ چھِ پنٕنۍ کٲم کران کیسے یہ اپنے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں اور دھیرے دھیرے یہ پینل انشاءاللہ امید ہے ایکسپینڈ ہوتا رہے گا تو اتھ منٛز چھِ سٲنۍ کٲشِر یم نہٕ صرف کٔشیٖرِ اندرٕے یٲژن چھِ مدد کران کٔشیٖرِ نیبر تہِ کِتھ کٔنۍ چھِ تِم پننِس قومس یا لارجر ہیومینٹی کِتھ کٔنۍ چھِ تِم سپورٹ کران یتھ وقتس دوران یا امہِ مزیٖد تہِ گۄڈنیُک چھُ میون سوال یُس آسہِ گۄڈنیُک کرو أسۍ انٹریکشن بشیٖر ندوی صٲبس سۭتۍ تۄہہِ چھو پاے اتھروٹ چھُ واریاہ فیمس تہٕ واریاہ پاپولر آرگنایزیشن یِمو نہٕ ازٕے یٲژن کٲم چھِ کٔرمٕژ کینٛہہ یم چھِ واریاہ نامور ماشاء اللہ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ لایک راوُنڈ دی یِیر کٲفی ؤرۍیو پٮ۪ٹھ چھِ یِہنٛز کٲم انپیرللڈ لُکن منٛز چھِ مقبوٗلیت یِہنٛز تہٕ اتھ پٮ۪ٹھ بشیٖر ندوی صٲبس گۄڈنیتھٕے السلام علیکم مےٚ ؤنۍتو ایمِڈ کووِڈ-19 کِتھ کٔنٮ۪تھ گٔیو تُہۍ آز اتھ پٮ۪ٹھ کھڑا کیاہ چھِو تُہۍ کران تُہنٛز آوُٹ ریٖچ چھا ٹوٹل سرینگرسٕے تامتھ کِنہٕ
تو شو باقی ایریاز تہ بیٚیہِ لایک کیا شو اتھ منٛز تُہۍ وٕنکیٚنس کران COVID-19 کِس تناظرس منٛز کمہِ قٕسمُک سپورٹ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا۔ سارنٕے کھۄتہٕ برونٛٹھ چھُس بہٕ یژھان سارنٕے پننٮ۪ن جگر گوشن یِم زن وٕنکیٚس یتھ مصیبت کِس حالتس منٛز اکھ جُڑنٕچ کٲم کرنٕچ کوٗشش کران چھِ کہ اللہ تعالیٰ تھٲینو تۄہہِ صحت کٲمل، اللہ تعالیٰ کٔرنو تۄہہِ امہِ مصیبت نِش تھٲینو اللہ تعالیٰ محفوظ، اور اللہ تعالیٰ یُس زن تۄہہِ دلس منٛز اللہ تعالیٰ ہن دردِ دل دیُتمُت چھُ وٕنکیٚس، اللہ تعالیٰ دیٖنو اتھ ہُرٮ۪ر برکت، اور امہِ وجہ سۭتۍ امہِ برکت سۭتۍ کرنو تۄہہِ اللہ تعالیٰ تُہنٛدٮ۪ن اہل و عیالس کریو اللہ تعالیٰ تۄہہِ حفاظت انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ۔ تہٕ چوٗنٛکہِ بہٕ ونہٕ تۄہہِ اتھ رٹُک چھُ واریاہ پرون اکھ پنُن ماڈل کرُن کٲم کرنُک اکھ رویہِ روٗدمُت۔ مےٚ یِن منٛزٕ منٛزٕ کالہٕ، تۄہہِ ونو بہٕ تہٕ مےٚ چھنہٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ کتھ آفسس منٛز کٔرمٕژ کہِ مےٚ چھِ آز میٖٹنٛگ کرٕنۍ، مےٚ چھِ واریاہ کالہٕ یِوان، شاید چوٗنٛکہِ اثر پتُک ٹایم چھُ کم کالہٕ یِن، لیکن کالہٕ یِن ڈسٹرب روزِ انٹرپٹ روزِ سٲنۍ یہِ کنورسیشن، تتھ چھُس بہٕ معذرت خواہ۔ بہرحال ونُن چھُ مےٚ یہِ کہِ سانہِ ادارُک اکھ سلوگن چھُ یتھ پٮ۪ٹھ أسۍ ہمیشہِ پنٕنۍ مشورُک اختتام کران چھِ کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عونہ اخیہ المسلم، کہ اللہ تعالیٰ چھُ تیٖتِس کالس پننِس بنٛدٕ سٕنٛز مدد کران ییٖتِس کالس سُہ بنٛدٕ پننِس دوٚیمِس بٲے سٕنٛز مدد کران چھُ۔ تہٕ یہِ چھُ سون، یِہوے چھُ سون سلوگن۔ اور اتھ سلسلس منٛز الحمدللہ چوٗنٛکہِ ابتدا تہِ روٗز اسہِ شروٗعس منٛز یِہے کوٗشش، اگر تۄہہِ ونہٕ بہٕ کہِ اتھ رٹُک وجوٗد کِتھ کٔنۍ آو بارسس، اللہ تعالیٰ ہن کِتھ کٔنۍ بنیو امیُک، سُہ چھُ اکھ امیزنگ اکھ فیکٹ اکھ۔ تہٕ مگر بہٕ چھُس یژھان ونُن تاکہِ تۄہہِ ترِ فکر کہِ أسۍ کِتھ کٔنۍ چھِ، کُس ژُکھ چھُ، کُس دود چھُ سٲنِس جگرس منٛز، اور یُس اسہِ پُش کران چھُ کہِ أسۍ کرو پننِس سماجس مدد۔ معموٗلی اکھ واقعہ گوٚو کہ أسۍ ٲسۍ کران یژھان کوٗشش کرٕنۍ کہ أسۍ واتناوو اسلام غٲر مُسلمانن تام۔ بہٕ آس ایز اے ندوی، بہٕ آس یہِ فکر ہٮ۪تھ کہ بہٕ واتناوہا غٲر مُسلمن تام، واتناوہا اسلامٕچ اتھ کیاہ ونان انٹرڈکشن، بیکاز آی سا اینڈ ماے اسٹوڈنٹس وی ویر ان اے پکنک، اسہِ وٕچھ کینٛہہ انگریز، اسہِ دوٚپ ہے اللہ تعالیٰ ما پرژھِ یِم ٲسۍ تُہنٛدِ گرٕ آمٕتۍ، تۄہہِ دیُتوٕ نہٕ یِمن میون تعارُف کِہینۍ، تہٕ ہم نے کوٗشش کی بہرحال واریاہ مختصرس منٛز۔ پتہٕ لاسٹس آس بہٕ چرچ، واریاہ واقعہ چھِ اتھ درمیان، لیکن مختصر ونہٕ بہٕ۔ تتھ چرچس منٛز وٕچھ مےٚ اکھ برقع پوش خاتوٗن، اور اس برقع پوش خاتوٗن سے میں نے سوال کیا ژٕ کِتھ کٔنۍ ییٚتہِ؟ تٔمۍ ووٚن مےٚ، دوٚپُن مولوی صٲب ژٕ کِتھ کٔنۍ ییٚتہِ؟ تٔمِس ٲس نہٕ ایکسپیکٹیشن کہِ بہٕ کرٕ تٔمِس سوال، لیکن چوٗنٛکہِ تٔمِس کوٚر مےٚ سوال، تٔمۍ ووٚن مےٚ سُے سوال کوٚر تٔمۍ رِپیٖٹ مےٚ سۭتۍ کہِ ژٕ کِتھ کٔنۍ ٲسۍ ییٚتہِ مولوی صٲب؟ تہٕ مےٚ پیوٚو اچانک اکھ سُہ جواب یاد یُس مےٚ بٕڈِبب اوس بار بار ونان عیٖسٲیَن مُتعلق کہِ یِم چھِ سٲنۍ پِتٕرۍ بٲے، أسۍ چھِ نبی چھِ أسۍ مانان پانہٕ ؤنۍ تھوڑا بہت چھِ، تہٕ مےٚ ووٚن یِتھُے اکھ تمہِ سۭتۍ گژھِ منطقی جواب أمِس، یِم چھِ بہٕ آسہٕ پنٕنٮ۪ن پِترِ بایَن نِش، بہٕ آسہٕ پنٕنٮ۪نٕے جاین، بہٕ آسہٕ نہٕ بیٚیہِ کُنہِ جایہِ کینٛہہ۔ بہرحال أمۍ کوٚر مےٚ سٹرایک۔ ییٚلہِ مےٚ أمِس وۄنۍ واپس سوال کوٚر، دوٚپمَس ژٕ کیٛازِ کران یہِ ٹمشرا؟ دوٚپُن مولوی صٲب بہٕ آیاس نا تۄہہِ نِش۔ دوٚپمَس مےٚ نِش کِتھ کٔنۍ آیکھ؟ بہٕ زانتھٕے نہٕ ژٕ، ژےٚ کیٛاہ چھُے ناو، ژٕ کتہِ چھُکھ روزان؟ بہٕ گوس واریاہ پَزٕل۔ دوٚپُن ہے بہٕ آیاس نہ تۄہہِ مولوی صٲب تۄہہِ اِمام صٲبن نِش، مےٚ حظ اوس خانٛدارس آپریشن، تٔمِس ٲسۍ 2 لچھ رۄپیہِ لگان، تۄہہِ حظ بیٚہنووُس بہٕ مسجدِ منٛز نیبرٕ کنہِ بوٗٹن منٛز دِژوٕ تۄہہِ مےٚ جاے، اور مےٚ گٔے یہِ کتھ سٹرایک کیازِ کہِ مےٚ پیوٚو یہِ کانٛہہ سٲیِل اوس یِوان، بہٕ اوسُس خطابس منٛز ونان ہے مےٚ حظ ووت یہِ سٲیِل اکھ، أمِس دِیِو حظ تُہۍ نیبرٕ کنہِ چھِ بِہِتھ، یہِ بیٚہہِ نیبرٕ کنہِ، أمِس دِیِو تُہۍ کیٛاہ آسہِ أمِس تۄہہِ اللہ تعالیٰ ہن دیُتمُت توفیٖق، أمِس کٔرِو تُہۍ مدد۔ مےٚ ووٚن حظ مولوی صٲب مےٚ کیٛاہ گژھِ ہا رۄپیہِ سۭتۍ 10 رۄپین سۭتۍ 5 رۄپیہِ سۭتۍ، بہٕ کرٕ حظ خانٛدار سُنٛد آپریشن، بہٕ وٕچھِ حظ بچن ہٕنٛز تعلیٖم، بہٕ وٕچھِ حظ پنُن نفس، بچن ہُنٛد نفس، بہٕ کیٛاہ حظ کرٕ ہا؟ بہٕ حظ آیس مجبوٗرن یِمن نِش، یِم حظ کوٚر مےٚ خانٛدارس آپریشن، تہٕ یِم حظ چھِ مےٚ ایجوکیشن تہِ وٕچھان، اور یِم حظ چھِ مےٚ دۄہ رٮ۪تہٕ پتہٕ رٮ۪تہٕ سوگاٹ واتناوان۔ اینڈ دیٹ واز دا مومنٹ وین اللہ چینجڈ ماے آوُٹ لُک اینڈ دا آوُٹ لُک آف ماے فرینڈس۔ اَسہِ دوٚپ نہ کٲم یُس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمو فرموو الفقر یؤدی الی الکفر، کہ فقر چھِ انسانس واتناوان کفرس تام۔ یہ تو میں نے تھیوری پڑھی تھی اپنے استادوں سے، آج میں نے پریکٹیکلی دیکھ لیا، نہ اَسہِ چھِ یِہے کٲم کرٕنۍ۔ أسۍ کیٛاہ چھِ وٕچھان یِم، ہاں ہم کرتے ہیں اپنے ممبروں پہ چڑھ کے ہم اسلام کی دعوت دیتے، لیکن ٲخر چھِ اَسہِ پتہٕ اینڈ گژھان تنقیٖدس پٮ۪ٹھ، یہِ چھُے حنفی، یہِ چھُے شٲفی، یہِ چھُے مُشرِک، یہِ چھُے بِدعتی۔ نہ نہ کٲم چھےٚ یۄس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کٔر،
اور میرے جو اسٹوڈنٹس تھے جن کو میں اپنے درسگاہ میں پڑھاتا تھا میں دوپمس نہ کٲم چھِ یہِ کَرٕنۍ اور امی سۭتۍ فرمو رسول کائنات صلی کہ الانسان عبد الاحسان انسان چھُ بند آسان نوکر آسان غلام آسان احسانُک اگرے أسۍ یِمن احسان کرو تمہِ پتہٕ دیٖنٕچ دعوت دِمو شاید یِم ما کرن پتہٕ سٲنۍ دعوت قبوٗل بہرحال أتھۍ بُنیادس پٮ۪ٹھ گٔے کٲم شروٗع لُکھ جُڑے اور کِتھ کٔنۍ جُڑے اللہ تعالیٰ ہن کِتھ کٔنۍ چوٗنکہِ اَسہِ اوس نہٕ کانٛہہ مقصد أسۍ کھُلاوو کانٛہہ پلیٹ فارم أسۍ کھُلاوو کانٛہہ ہیلپنگ ہینڈ أسۍ ٲسۍ محض درسگاہ چلاون وٲلۍ اور اللہ تعالیٰ ہن کھوٗج یہِ کٲم اَسہِ پٮ۪ٹھ ایکسیڈنٹلی اور تٔتھۍ نیتہِ پٮ۪ٹھ کہ أسۍ کرو مسلمانن ہٕنٛز تڑپتی انسانیت کو ہم مدد پہنچائیں گے اللہ نے وعدہ لیا ہے وعدہ دیا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے کہ اللہ تعالیٰ کرے تہند مشکل حال اللہ تعالیٰ کرے تہند مسائل حل اللہ تعالیٰ کرے تہند حاجات پور ییٚمہِ وِزِ تُہۍ بیٚیہِ دٔمۍ سٕنٛز حاجات تہٕ مسائل پوٗرٕ ٲسِو کران بہرحال یِہوے چھُ لبہِ لباب سانہِ کامہِ ہُنٛد اور بہٕ وَنہٕ تۄہہِ چوٗنکہِ اَسہِ اوس چوٗنکہِ چھِ اَسہِ 2005 منٛز کٔرمٕژ کٲم شروٗع وُنیُک تام کۭتیاہ ؤری گٔے تقریٖباً آسان یِم 15 ؤری چھِ شاید گژھان یِم 15 ؤرین منٛز وٕچھ اَسہِ سہلاب سوایِن فلوٗ 2008 2010 شُراہ 307 پتہٕ گوٚو سُہ اَتھ کیٛاہ وَنان اَتھ یِم حظ سٹینڈٲرڈ پیسنجٲرٕس پھسے اَتھ منٛز مطلب مختلف قٕسمٕکۍ نوعیتٕکۍ وٕچھ اَسہِ مُشکِلو مسایل یِم زن کلیکٹِولی سٲنِس قومس آیہِ تہٕ یتھ منٛز تہِ اوس پینڈیمک یُس یہِ آو یہِ کووِڈ-19 اَسہِ اوس اکھ تجربہٕ گوٚمُت امیُک اللہ تعالیٰ ہن دیُتمُت اَسہِ سہلاب پتہٕ 2014 پتہٕ 15 منٛز آو سوایِن فلوٗ گوٚو اکھ عجیٖب مطلب حالات گٔے کٔشیٖرِ منٛز تتھ منٛز تہِ بنے أسۍ کینٛہہ اویرنس ویٖڈیوز وغیرہ تہٕ تتھ منٛز اوس اَسہِ اکھ کتھ سمجھمٕژ کینٛہن ڈاکٹرن سۭتۍ یِم زن ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز واریاہ ہمدرد ڈاکٹر چھِ پٔزۍ پٲٹھۍ قوم پرست بہٕ وَنہٕ گۄڈٕ تِمن قوم پرست حالانکہِ تِم چھِ دیٖن پرست شوکت کدلا صٲبن دِتۍ اَسہِ کینٛہہ مطلب واریاہ مطلب نہ بہٕ وَنو تۄہہِ تِم ڈوز اینڈ ڈونٹس اور تِمو کٔرۍ اَسہِ ٹیٖچ ہاو ٹو ٹیکل وِتھ دیٖز کاینڈ آف سچویشنز تہٕ اَسہِ آو تَمیُک واریاہ فٲیدٕ یتھ کووِڈس منٛز اَسہِ توٚر گۄڈٕنیتھٕے فِکرِ بیا اتھ نہ چھُنہٕ وُنہِ علاج کِہینۍ نہٕ ویکسیٖن تہِ چھُنہٕ کُنی دوا تہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ اتھ کیٛاہ کرو أسۍ 2015 منٛز کٔرۍ أسۍ لُکھ اویر اَسہِ ٲسۍ اویرنیس کیمپین چلاوٕنۍ اور اَسہِ کٔر سۄے اویرنیس کیمپین اگر تُہۍ وٕنکیٚس تہِ سٲنِس اَتھروٹ کشمیٖر کِس فیس بُک پیجس پٮ۪ٹھ گٔژھِو بہٕ وَنہٕ تۄہہِ ترتیٖب یِتھ کٔنۍ اَسہِ ترتیٖب تتھ منٛز چھِ اَسہِ پوسٹ ترٲمٕتۍ تٔتھۍ ترتیٖبس منٛز وَنہٕ بہٕ تۄہہِ اَسہِ کِتھ کٔنۍ کٔر کٲم شروٗع اَسہِ توٚر گۄڈٕ فِکرِ کہِ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ اَتھ سۭتۍ لٔڑِتھ ییٚتہِ بیٖٹھۍ کٕم سُپر پاور چھِ وٕنکیٚس وہ گُٹنوں کے بل گرے ہوئے ہیں بہتر چھُ اویرنیس کرٕنۍ اور اویرنیس سۭتۍ ہیٚکہِ واریاہ یہِ کنٹرولس منٛز گٔژھِتھ اور یِم زن حالات وٕنکیٚس یوٗرپس منٛز چھِ یِم زن أسۍ سمجھان کہِ نہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے اَسہِ چھِ we have got something extraordinary and super sophisticated kind of medical کیٛاہ وَنان یہِ world أسۍ ہٮ۪کو کیٚنٛہہ تہِ کٔرِتھ لیکن حالات کیٛاہ ہیں ہم نے دیکھ لی اَسہِ کٔر گۄڈٕنیتھٕے اویرنیس کیمپینس پٮ۪ٹھ کٲم تتھ پٮ۪ٹھ تُہۍ گژھِو یہِ تہِ سمجھُن کہِ کمِچ ڈیٹ پٮ۪ٹھ کٔر شروٗع تمہِ وِزِ ٲسۍ سکوٗل چالوٗ کالیجز ٲسۍ چالوٗ اَسہِ بنٲے بٔڑۍ اویرنیس پوسٹر لیٖفلیٹس پمفلیٹس یِم دِتۍ اَسہِ یِمن ہسپتالن منٛز سکوٗلن منٛز کالجن منٛز اور ہسپتالس منٛز پرایویٹ تہٕ بیٚیہِ گورمینٹ اور یہِ تہِ چھُ تعجُب کہِ گورمینٹ تہٕ پرایویٹ ہسپتالو کٔرۍ سٲنی پوسٹر چسپا تتنس ییٚتنس لُکن ہُنٛد یُن گژھُن زیادٕ اوس تمہِ پتہٕ بنٲے ویٖڈیوز تہِ سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ کہِ کیٛاہ چھُ کرُن کیٛاہ چھُنہٕ کرُن کٕم چھِ احتِیاطی تدابیٖر یِم زن اَسہِ اپناوٕنۍ چھِ اور الحمدللہ سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ تہِ روٗد تمیُک واریاہ کیٛاہ وَنان عمل دخل تمہِ پتہٕ بنوو اَسہِ توٚر فِکرِ نسا اتھ چھِ ضروٗرت وۄنۍ ماسکن ہِنٛز کٔر اَسہِ شروٗع کیمپین کہِ بیا ماسکن ہِنٛز قلت گژھِ یہِ چھِ اَسہِ حالات یِم چیٖز سمجھٲمٕتۍ امہِ برونٛٹھ تہِ کہِ ماسکن ہِنٛز کٔمی گژھِ اَسہِ چلٲو ڈرایو اکھ آواز لگٲو اَسہِ پننِس سماجس منٛز بیا گرِ بِہِتھ کِتھ کٔنۍ ہیٚکِو تُہۍ ماسک بنٲوِتھ تُہۍ کٔرِو سا ماسک بناونٕچ کوٗشش شروٗع اور تتھ منٛز الحمدللہ چوٗنکہِ أسۍ چھِ سوشل میڈیا تہِ واریاہ اصل پٲٹھۍ استعمال کران تتھ کٲم یِوان تتھ پٮ۪ٹھ چلے سُہ واریاہ اصل کیمپین اور واریاہو لُکو لٲگۍ تِم ماسک بناوٕنۍ کٔر تِمو شروٗع پننِس گرس منٛز سۄ کیمپین تہِ دوٚیِم ترتیٖب اَسہِ اویرنیس پتہٕ کوٚر اَسہِ ہوم میڈ ماسکٕچ کیمپین شروٗع سۄ تہِ رٕژ کامیاب تمہِ پتہٕ
أنۍ اَسہِ کیٚنٛہہ یہِ چھُس بہٕ دَپان بہِ ترتیٖب یِم اَسہِ پوسٹٕس تہِ چھِ فیس بُکَس پٮ۪ٹھ تَمہِ پَتہٕ یِم زَن کورنٹاین سینٹرن منٛز تہٕ تَتہِ پٮ۪ٹھ آیہِ اَسہِ میسیج چوٗنٛکہِ لُکن چھِ زبانہِ زد اللہ تعالیٰ سُنٛد سُہ اکھ کرم چھُ زبان کی نوک پہ یہاں پر لوگ جب کسی چیز کا نام لیں گے مطلب کسی ادارے کا نام لیں گے اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ کرمہٕ تہٕ فضلہٕ سۭتۍ چھُ گۄڈٕ یِوان اَتھٕ روٚٹ اَسہِ وٲتۍ فون اَسہِ نہ حظ ییٚتہِ کِہیٖنۍ اَسہِ نہ حظ یہِ چیٖز کِہیٖنۍ اَسہِ کٔرۍتو حظ پرٛووایڈ اور بہٕ وَنو تۄہہِ وِدآوُٹ سییِنٛگ ہایلی آف اَور آرگنایزیشن اَسہِ سوٗنچی نہٕ یہِ کوٗتاہ خطرناک چھُ یہِ أسۍ کوٗتاہ ہٮ۪کو اَتھ منٛز اللہ تعالیٰ رٔچھِنۍ اَتھ کیٛاہ وَنان پریشٲنی منٛز یِتھ أسۍ گٔیہِ کورنٹاین سینٹرن منٛز یہِ تِہنٛدۍ مُطالبات ٲسۍ سُہ پوسٹ تہِ چھِ موٗجوٗد تِم فوٹوز تہِ چھِ موٗجوٗد تِم واتنٲوۍ اَسہِ ایسینشل کوموڈِٹیٖز ایسینشل نیسیسٹیٖز ٹُو دوز ہو ویر کورنٹایڈ in so different places of Srinagar. تَمہِ پَتہٕ تھٲو اَسہِ خصوٗصی ہِدایت دِژ اَسہِ چھِ چلان فارمیسی پَنٕنۍ اَسہِ دِژ خصوٗصی ہِدایت پنٕنٮ۪ن فارمیسی والٮ۪ن کہِ بایا تُہۍ چھِو اگرے 16% دِوان چھِو یا 14% تُہۍ دِیِو سا 18% ڈِسکاوُنٹ لُکن ہٕنٛز یِم زن اقتصٲدی حالات چھِ سۄ گٔیے بِلکُل ختم أسۍ تہِ چھِ دُکاندار لال چوکس منٛز چھِ مےٚ تہِ دُکان لیکِن مےٚ تہِ چھےٚ پاے مےٚ روٗدۍ دُکان بنٛد میٲنۍ ذٔریعہٕ آمدٔنی گٔے بنٛد آز یتھ حالتس منٛز یُس کماون وول تہِ اوس سُہ تہِ بنیو محتاج بایا تُہۍ کٔرِو سا کم سے کم یوٗتاہ تُہۍ ڈسکاونٹس ہیٚکِو تُہۍ اتھ کیٛاہ ونان دِتھ تیوٗتاہ زیادٕ سے زیادٕ ڈسکاونٹ دِیِو تُہۍ تمہِ پتہٕ کٔر اَسہِ لگاتار اوسُس بہٕ کران چوٗنٛکہِ اتھ منٛز کٕم پینلسٹ چھِ نہٕ مےٚ پاے کینٛہہ بہٕ ونہٕ مگر اللہ تعالیٰ چھُ پزرس سۭتۍ تہٕ اللہ تعالیٰ چھُ پزر پسنٛد کران میں نے ایڈمنسٹریشن کو بہت بولا کہِ تُہۍ کٔرِو اویرنیس کیمپہٕ خٲطرٕ اویرنیس کیمپین خٲطرٕ کٔرِو تُہۍ مایکن ہُنٛد استعمال لُکھ یِتھ کٔنۍ ہرتال کرفیوٗوس منٛز تُہۍ کڑان چھِو ہے کرفیوٗ چھُو نٮ۪بر مہ نیٖرِو کِہیٖنۍ نہٕ یِم چھِ سُہ سمجان سُہ یہِ چھُ سُہ سیٖریس نِوان تِتھ کٔنۍ یِم تہِ ییٚلہِ حظ تُہۍ مایکہِ ہٮ۪تھ نیٖرِو تُہۍ کٔرِو اعلان لُکھ نِنۍ یہِ سیٖریس کیازِ کٲشِر چھِ نہ سُہ تقاصُل تہٕ تباہُن پسنٛد یہِ چھُ بڑٕ اتھ کیٛاہ ونان دیٖر گٔیے وہ بیدار ہو جاتا ہے یہِ چھُ بڑٕ تتھ نہ ونان سُہ مسٲوی نِوان واریاہن چیٖزن تہٕ کوٚر اَسہِ 5-6 دۄہن اوسُس بہٕ لگاتار شاہد صٲبس ڈی سی سرینگرس ونان تُہۍ کٔرِو بہرحال تٔمِس گٔے 5-6 دۄہ سُہ کتھ تِمو بُلٲے أسۍ آفسس منٛز ہے تیٚلہِ کٔرِو حظ تُہۍ یہِ ڈرایو شروٗع چوٗنٛکہِ ہمارے پاس ایک یہ لٹریچر بنا ہوا تھا ہم نے وہ لٹریچر ان کو دکھایا کہ ہم اویئرنیس کیسے کرا رہے ہیں لوگوں کو اس نے اس چیز کو اپروو کرایا تمہِ پتہٕ ووٚنُن یِہوے کٔرِو سا تُہۍ شروٗع الحمدللہ بہٕ درٛاس پانہٕ گۄڈنِکِس کیمپس منٛز یُس زن اویئرنیس کیمپ یُس زن پبلک ایڈرس سسٹمس منٛز درٛاس بہٕ پانہٕ کیازِ کہِ بہٕ چھُس ہیٚچھناوان پنٕنٮ۪ن یِمن لڑکن تہِ کِتھ کٔنۍ چھُ یہِ کرُن کٕم چیٖز چھِ مینشن کرٕنۍ تہٕ درٛاس بہٕ اور تمیُک تہِ روٗد الحمدللہ تیُتھ اصل امپیکٹ لُکو سوٗنٛچ گرِ بِہِتھ یا نہ وۄنۍ درٛایہِ لاوُڈ سپیٖکرن پٮ۪ٹھ اعلان کرنہٕ خٲطرٕ گاڑِ تہِ نہ حالاتہ چھِ سنگیٖن اَسہِ نہ چھُنہٕ یہِ لایٹلی نیُن کِہیٖنۍ بالکل بالکل ندوی صٲب بیدبی معاف چوٗنٛکہِ اَسہِ چھُ پروگرام واریاہ بوٚڑ پینل 8 نفر تہٕ أسۍ یِمو تۄہہِ نِش بیٚیہِ واپس أسۍ پرژھو بیٚیہِ تۄہہِ یِم سوال کیاہ چھُ تۄہہِ آرگنایزیشنس منٛز اتھ کیٛاہ ونان ویجٹیبلز یا یِم زن ضروٗری ایسینشل نیسیسٹیٖز کٕنن وٲلۍ چھِ چاہے سبزی وٲلۍ چھِ تِمن منٛز اویئرنیس الگ کیمپین چلو اَسہِ تِمن دِتۍ گٕلاوٕز تِمن دوٚپ تُہۍ نہ چھُو وۄنۍ عام حالاتن منٛز کینٛہہ کوٚر تِمن سۭتۍ تہِ سۄ تتھ پٮ۪ٹھ تمہِ پتہٕ یِم سیفٹی گیئرز اننٲوۍ اَسہِ 100 گۄڈٕنیُک سیفٹی گیر یُس زن گورمینٹس سپلاے ٲسۍ تتھ منٛز اننٲوۍ اَسہِ 100 رٔٹۍ اَسہِ تِم دِتۍ اَسہِ تِمن یِم زن سُہ ڈایریکٹ انوالو چھِ یِمن حظ کووِڈ پیشنٹن سۭتۍ تمہِ پتہٕ کوٚر اَسہِ حظ اتھ کیٛاہ ونان بلکس منٛز لگ بگ تٔتھۍ گۄڈٕنِکِس فیزس منٛز 10,000 اتھ کیٛاہ ونان یِم حظ سٔرجِکل ماسکٕز تتھ منٛز 100-200 N95 لگ بگ 1,000-2,000 KN95 یِم ماسکٕز تہِ کٔرۍ اَسہِ ڈسٹربیوٗٹ تمہِ پتہٕ کٔر اَسہِ کاڈِنیشن گرُپ کوٚر اَسہِ کھڑا اکھ یتھ منٛز حظ یکجُت کِس ناوس پٮ۪ٹھ سُہ آسیو تۄہہِ بوٗزمُت سُہ کاڈِنیشن مُختٔلِف NGO ہٕنٛز اور اَسہِ سمجھ امِچ حسٲسیت کہِ حالات چھِ واریاہس کالس پٮ۪ٹھ خراب أسۍ اگر نہٕ یکجُٹ گٔژھِتھ کٲم کرو تیٚلہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ اتھ سۭتۍ لٔڑِتھ کِہینۍ تمہِ پتہٕ حظ کوٚر اَسہِ بنٲو اَسہِ تقریٖبن فیس شیٖلڈ بنٲوۍ اَسہِ 1,000 فیس شیٖلڈ اِنوویشن یۄس زن أسۍ ہوم میڈ اِنوویشن ونو أسۍ تِم اننٲے اَسہِ سپیشل چیٖز اننٲے تِم کرنٲے تتھ سۭتۍ جُڑٕ تِم فیس شیٖلڈٕز بنٲے اَسہِ آکسیجن کنسنٹریٹر مِشیٖنہٕ تھٲوۍ اَسہِ اتھ کیٛاہ ونان سٹینڈ باے کیازِ کہِ ڈاکٹرن ہِنٛز ایڈوایس ٲس اَسہِ یِمے کہِ وینٹِلیٹر برونٛٹھ ہسا لُکھ کرن گژھن مجبوٗر تِمن آسہِ آکسیجنٕچ ضروٗرت اننایہِ اَسہِ لگ بگ چھِ اَسہِ سٹینڈ باے وٕنکیٚس 40-45 آکسیجن کنسنٹریٹر مِشیٖن تمہِ پتہٕ 6 وینٹِلیٹر تہِ گٔے اَسہِ کِلک
زبردستی سوز اس تمس پونس تہ تم سۭتۍ کتھ کرنہٕ برونٹھٕے تہٕ کرنٲوۍ اَسہِ تِم 6 وینٹِلیٹر کٔرۍ اَسہِ اویل تِم کٔرۍ اَسہِ پتہٕ سکمز ہسپتالس منٛز أکِس جایہِ گٔیو تتھ کنٹروورسی بہرحال مدر آف د آل ہاسپٹلز سکمس منٛز وٲتۍ پتہٕ تِمو کٔرۍ تِم اتھ کیاہ ونان حظ رٔٹۍ تِم تمہِ پتہٕ ایکسٹرا پیشنٹس رٔٹۍ اَسہِ پننِس ڈایلسِس سینٹرس منٛز یُس زن آلریڈی اوس اوور برڈنڈ لیکن اَسہِ کٔرۍ 2 یِم زن ہاف ڈیز ٲسۍ تِم کٔرۍ اَسہِ ختم تمہِ پتہٕ رٔٹۍ اَسہِ تِم پیشنٹس یِم زن چوٗنکہِ کینٛہہ ہسپتال یِم زن ڈایلسِس سینٹر ٲسۍ چلاوان تِم کٔرِکھ بنٛد سُہ چھُ مےٚ پاے کیازِ سُہ سوال کرٕ بہٕ ایڈمنسٹریشنس بٕتھِ لیکن تِمن تِہنٛدِ زوٗک تہِ اوس مسلہٕ ژٕ سوٗنچُکھ نہٕ کِہینۍ تمہِ پتہٕ سُہ بٔرڈن تہِ پیوٚو اَسہِ واریاہ تمہِ پتہٕ کوٚر اَسہِ ڈاک آن کال گرِ بِہِتھ کِتھ کٔنۍ کرن لُکھ سُپر سپیشلسٹ ڈاکٹرن سۭتۍ کتھ بیمارین ہُنٛد تشخیص اتھ ہِوِس پوینٹس پٮ۪ٹھ یِمو أسۍ تھوڑا سا پتہٕ کیونکہ اختیارُک تہِ چھُ تقاضہٕ 9 پینلسٹ چھِ أسۍ روزو تھوڑا بریف کیونکہ ہمیں آپ کے ساتھ فردر فالو اپ کرنا ہے تمن سوالن پٮ۪ٹھ یِمو أسۍ تھوڑا لیٹر انشاءاللہ. ٹھیک تھینک یو سو ویری مچ. طاہر would you like to come? بہٕ پرٛژھٕ سوال وۄنۍ دوٚیِم سوال پرٛژھو أسۍ جاوید احمد لون صٲب یِم چھِ لیکچرر گورمنٹ ہایر سیکنڈری لولاب تہٕ بیٚیہِ چھِ یِم وابسطہٕ سِول سوسایٹی باڈور سوپرٕ تہٕ یِمن چھُ مےٚ سوال کہِ جاوید صٲب تُہۍ چھِو کران والنٹیر ؤرک مگر تۄہہِ چھُنہٕ اکھ فارمل آرگنایزیشن تِتھ پٲٹھۍ کینٛہہ تتھ لیولہِ پٮ۪ٹھ کہِ یتھ پٮ۪ٹھ اَتھروٹ چھِ یا باقٕے SRO چھِ یا کٔشیٖرِ منٛز یِم باقٕے NGOs چھِ تۄہہِ کم مطلب چیلینجز چھُو لایک یوٗ ڈونٹ ہیو بیکِنگ تۄہہِ چھُو نہٕ تِتھ کٔنۍ تیوٗتاہ بوٚڑ اِدارٕ کینٛہہ تُہۍ کتھ علاقس منٛز چھِو کٲم کران تتھ مُتعلق دیٖتو اَسہِ تھوڑا پنُن انٹروڈکشن بیٚیہِ کم چیلینجز چھِ یِوان کہِ اگر تُہۍ أکِس لۄکٹِس پیمانس پٮ۪ٹھ کٲم چھِو کران کہِ تتھ سۭتۍ کِتھ کٔنۍ چھِو تُہۍ لڑان. بہتر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یُس زن اَسہِ طاہر صٲبن یہِ انٹروڈکشن دِژ چوٗنکہِ أسۍ چھِ وابستہٕ أکِس آرگنایزیشن أکِس لوکل آرگنایزیشن سۭتۍ سِول سوسایٹی وڈورا پایِن. بِفور بہٕ دِمہٕ تۄہہِ انٹروڈکشن اباوٹ سِول سوسایٹی وڈورا پایِن بہٕ وَنہٕ تۄہہِ یہِ سون زن یہِ لۄکُٹ مۄکُٹ اکھ گام چھُ تَمِچ انٹروڈکشن دِمہٕ بہٕ تۄہہِ. سون اکھ لۄکُٹ مۄکُٹ گام اکھ ییٚمِچ زن آبٲدی تقریٖبن 3,000 آس پاس چھِ. یہِ چھُ سوپور کِس یہِ مضافاتس منٛز بٔسِتھ. ایگرِکلچر کالیج سکاسٹ یونیورسٹی ہُنٛد اکھ برانچ اکھ چھُ اَتہِ مے بی تۄہہِ منٛز آسان واریاہ تِم بیٚیہِ باخبر تہِ. یُس زن یہِ سٲنۍ یہِ سِول سوسایٹی یعنی سِول سوسایٹی وڈورا یتھ زن ناو چھُ تَمِچ انٹروڈکشن دِمہٕ بہٕ تۄہہِ یِتھ کٔنۍ. وی آر ایکچُؤلی گروپ آف فرینڈس rather volunteers in our village who have come together and taken some pledges. The sons and basic yani agar bhai wan aim, what is the aim of our this civil society vadura? Aim she phala to bahbudi sain gamuch success and development of our village. The agar is wano agar bhai ta aim vision kya shu yani ye kas vision spect aim ko modus operandi kya shu. I'm sorry to intervene, we'll have to be brief. Agar is we can COVID visa we karu na kat that would allow us time to iftiyar uktish takas, so maybe the viewers will get like so just this point, this one point. Yeah, we'll have okay. Using civil societies, it acts as a platform for the interaction between people and government. Now coming straight to the point, using is halat COVID-19 atmaz kya root son role the kitkan pakis broken tat mutalik karbut 3 point mas ki cheez highlight. چونکہ یہ لکٹ مگر آرگنائزیشن یُس زن وابستہٕ یُس زن أکِس لِمِٹِڈ بستی تانۍ چھُ یہِ لِمِٹ اتھ منٛز چھِ سٲنۍ یِم زن رِسورس دوز آر آلسو لِمِٹِڈ رِسورس ہُنٛد خاص زن یُس زن تۄہہِ رِسورس یُس زن سورس چھُ اَسہِ سورس آف فنڈنگ باقٕے اِٹ از یِم زن اَسہِ ممبٲرٕس چھِ یتھ منٛز 20-25 ممبٲرٕس یِمے چھِ فنڈنگ اتھ کران تِم نٮ۪بر چھِ أسۍ گژھان یِم زن اَسہِ صاحبِ ثروت چھِ کینٛہہ لوٗکھ گامس منٛز تِمن نِش گژھان تِم چھِ کینٛہہ معاونت أسۍ کران تہٕ سُے زن یُس اَسہِ تِم نِش حٲصِل چھُ گژھان سُے چھِ أسۍ کران خرٕچ پننِس گامس پٮ۪ٹھ یُس اَسہِ ییٚمہِ طٔریٖقہٕ اَسہِ ضوٚرتھ چھُ. ہاں کمنگ ٹو د COVID-19 بہٕ وَنہٕ تۄہہِ گۄڈے چوٗنکہِ ساروی کھۄتہٕ بیسِک نیٖڈ یُس زن یتھ منٛز ضوٚرتھ محسوٗس گژھِ سُہ گژھِ لوٗکن یِم زن چاہے سُہ صاحبِ ثروت اوس چاہے سُہ غریٖب اوس چاہے سُہ موٚزوٗر اوس تِمن گوٚو کامہِ دۄہ تہِ بنٛد موٚزوٗرن یِم زن بِزنس مین تِمن گوٚو بِزنس تہِ بنٛد تہٕ تتھ پٮ۪ٹھ پیٚو اَسہِ گۄڈنیُکُے اکھ پویِنٹ ذہنس یُس اَسہِ آو سُہ گوٚو زِ أکِس غریٖبس گوٚژھ نہٕ کم سے کم غذاہٕچ قٕلت گٔژھ تٔمِس گژھٕنۍ کینٛہہ تہٕ گۄڈنیُک اِنِشیٹِو نِو اَسہِ یی اَسہِ کٔر کٲم وی گٹ آوُٹ اَسہِ کوٚر کینٛہہ کلیکشن کٔر اَسہِ پانہٕ تہِ کٔر تہٕ باقٕے زن گامس تہِ گٔے أسۍ ڈونیشن خٲطرٕ تہٕ اَسہِ آو ڈونیشن کینٛہہ
as target families near about 30 to 50 families in our village. As packets banai as food packets, baki teams and as deliver kare mediums and families. This was the first option, our first assignment that we took. The number second, chunki patil government ration tumul watan ration gatas pet watan baki cheese watan. Es by varia kaim tum human kamin mas aksar kya gasan kam that was gasan jamgad beard as badan crowd was gasan baki cheese gasan. So the government said karas it kana cooperation je as road ration road as civil society vadora paying use and as road ration as kam and we delivered the ration to the people at their doorstep cha taiki use and social distancing hekena roizat here ration guards pe bakin some giant bet the sugai maintain the issue was the we delivered it to the homes Amazon garam Amazon easy as traun was that correct deliver in these trying conditions as Korea you zarurat mahsus ko rise using mask. It is the first we can say equipment that's necessary as come as carry mask manufacture it can as chicken ladies ke zanish as tailoring as own ke material im so is basha mufid im so is mask tayar baki cheese to tum kare supply im pane gam chen im zanin mane taki zanin usually agban tum source of economy tum te melon ke pons the mask I tum kare distribute some of these most of these were distributed free of cost tim wagair kare sikons masks agar kan yasan pay karo the im se society so economic help te guys baka cheese to tumro cheese ro this karan that for us mask distribution te keris karan te cheese when you I guess such phase long it's takriban gay dahtu daitru tinru the lockdowns was beaches as per zero the last ma page distribute karan baka cheese in a sense was COVID-19 is a situation arise guy that must by much preparation as civil society vadua. Now if you want to know in my professional capacity as teacher, as Tim Khatir, if I'm allowed to talk that will come to that later on. We can share a brief frozen panel Shavaria board. That will follow up. All right. So my next question mean intervention answer to Dr. Farooq Wandru. Godniji ka. We are really thankful to you, sir, that you joined us. The Dr. Farooq Wandru England-based the head karan British Kashmiri Charitable Foundation. Yet Shivaria board as panun British Kashmiri tihun Shivaria board as yet ak family ak fraternity. Temchi Tathmazan ak organization British Kashmiri Charitable Foundation. So yet cultural events shasan ya Kashmir related shasan help baki. So ye hamesha on the forefront rehte hain. So Dr. Wandru, I would like to ask you, when amid this COVID-19 situation, everything is like come to a halt. Kashmir mazanti yette. When you Kashmir community yetche, timan tisha masail darpesh. Maybe many people are stuck homes. Kafi asan hekan kamayit kihin. Ya problems, ya issues. So tuikifkenchu as your community, as the head of this group, within Kashmir and for Kashmiris over here, how are you trying to intervene in your capacity? Thank you. Assalamu alaikum, everyone. Thank you for having me in the panel. It's great to see this initiative that you're getting people together to talk about how you can help Kashmir in this situation. Obviously, I don't know many of you except Bashir Saab I know because I've been working with him recently. It's a small initiative basically. BKCF or British Kashmiri Charitable Foundation was launched in 2014 when the floods came to Kashmir, and a group of us here mainly based in Midlands in UK came together and basically wanted to help that time to Kashmir through that catastrophe. And mashallah, we were able to come together and generate some funds and liaise with some of the leading charities in Kashmir, like Chinar and others that time, and helped whatever help we could provide that time. And following that, then we actually formally established the charity in UK because we had to follow the charity laws here. So we have actually established a charity which is now registered the UK Charity Commission. And after that, we've been doing small things. I don't think we've been doing big things because
obviously we are full-time professionals. We're not, we can't run a charity. So it's kind of our part-time, you can call it. But I think the need was that whenever, whatever small help we can provide back home, we'll try to do that. And because we are mostly medical professionals in this charity, so we were kind of more interested in providing help to the healthcare rather than being a general charity. But because there is crisis always in Kashmir, some of the other thing will happen, so we'll have to plunge in to deal with that. So that's what we do also. So besides helping the flood victims in 2014, after that we have established some healthcare projects, like we're running a dialysis, which started actually last year only in North Kashmir. So providing some free or subsidized dialysis to some patients there. We provide treatments for expensive cancer treatments, or we provide treatments for people who may have to go outside Kashmir, cannot afford, and try to help them from time to time. And also we are liaising with Chinar, and we've been sponsoring a number of orphans. So Chinar Kashmir, is based in Kashmir, and they all have an orphan home, and they've got a remote sponsoring scheme, etc. So we have been aiding them, and we're sponsoring about, I think, 6 children or something, which we are funding from year to year. And the donors, as far as donors are concerned, these are a mixture of people in here in the UK. They could be Kashmiri origin, they could be any other. And so there are generous donors. So it's not obviously me doing it, it's all the donors' money. And of course, this time we have responded to this crisis by looking at the need for PPEs, and we've been liaising with the local charities there, like Atharot and ASAS. So we've provided, I think, kits to most of the hospitals, in both periphery as well as the central hospitals. I think some of the kits are still with the Bashir Saabs there. I think they are still waiting for some equipment coming from outside, and they have to deliver them very soon, I think. The challenges which we face is because we're a registered charity in United Kingdom. We're accountable to the Charity Commission. We have to provide all the proofs, and we have to have account summary every year. Now, what is important is that funding transfer from Kashmir, from UK to Kashmir, it has to be very, very open and transparent, and it will only go through to charities or to people who have, if it goes to charity, then it has to be an FCRA accredited charity, because Government of India will look at where the money is coming from. And but our principle has been that we do not pay to individuals. We do not pay to if we find a project, for example, we'll say, for example, we establish a dialysis machine. We just bought it ourselves. We paid to the trader. We didn't pay to the people there. So we try to give the money to the person where it is needed, and so that we don't have too many third parties involved. So that's us. Tahir Saab, you'll have to unmute. Yeah, okay, yeah. So thank you so much, Dr. Wandru, for the introduction about your charity and all the good work you have been doing. So मेरा next सवाल है, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं 2 केस ऑफिसर्स भी, जो एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से बताएंगे हमें कि उनका क्या रोल है अभी इस कोविड इमरजेंसी के रिलेटेड. सो पहला मेरा सवाल साकिब मुर्तजा से है, जो केस ऑफिसर हैं और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अवंतीपुरा के अंडर वो काम कर रहे हैं अभी फॉर कोविड-19 इमरजेंसी. सो साकिब साहब, अगर आप हमें बता सकते हैं कि आप कैसे, अभी जो आप पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, तो कैसे इस इमरजेंसी से आप लड़ रहे हैं. और इंटरेस्टिंगली जैसे कि मैं देख रहा था डेटा, तो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में केसेस माशाल्लाह बहुत ही कम है, या इनफैक्ट देयर आर नो एक्टिव केसेस राइट नाउ. सो हाउ वाज दैट पॉसिबल, और आपका काम इसमें क्या है? Good evening and assalamu alaikum to all of you. Before talking about the administration, हम administration की बात करने से पहले आपने अगर for example observe किया होगा, अभी I'm getting so many texts like कोई जान पहचान वाला होता है, कोई किसी से नंबर लेता है मेरा,
बिकॉज दे नो लाइक मैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अवंतीपोरा के साथ काम करता हूँ, तो ये टेक्स्ट इसलिए कर रहे हैं या कॉल इसलिए कर रहे होते हैं कि सर एस गया पास, हमें पास मिलना चाहिए। फॉर व्हाट रीजन अल्लाह नोज बेस्ट। कभी कोई बोलता है कि मैं घर पे बहुत ज्यादा तंग हो गया, तो अगर मुझे एक ही दिन का पास मिलता तो थोड़ा मैं इधर उधर घूम सकता। तो रही बात सर इसकी, तो अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, लाइक एज लाइक बीइंग पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिप्टी कमिश्नर जो होता है वो चेयरमैन होता है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का, और उनका काम ड्यूरिंग पर्टिकुलरली ड्यूरिंग कोविड-19 इमरजेंसी ये रहा है कि दैट दे हेल्प्ड इन द प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स, बी लाइक पुलिस डिपार्टमेंट, big revenue department, big school education, big health department, social welfare and food and supplies particularly। जैसे कि हमारे तारिक साहब यहाँ पे दूसरे केस ऑफिसर है यहाँ पे, तो लाइक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा ये रोल रहा है कि ओब्वियसली इट इज कॉल्ड ए हेल्थ इमरजेंसी। अगर हम देखेंगे ऐसे तो हमें लगता है कि इट्स हेल्थ इमरजेंसी, बट एक हिसाब से मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेटिव इमरजेंसी भी इस कोविड-19 इमरजेंसी को कहा जा सकता है, because the administration been on the forefront, particularly when we talk about like establishing the quarantine centers, या जहाँ पे हम जो बाहर से मतलब जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री होती है, जो बाहर से आते हैं, तो हम उनको वहाँ पे 14 डेज क्वारंटाइन करते हैं, एंड देयर आफ्टर वी गो फॉर द टेस्टिंग, लाइक टेस्टिंग के वेदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर ए पर्टिकुलर वायरस, दैट के उनके पास सिम्टम्स इस रिलेटेड है नहीं है, तो इन बोथ केसेस वी आर गोइंग फॉर द रैपिड एक्शन टेस्ट, जो कुछ दिन पहले ही स्टार्ट हो गए। उसके बाद होते हैं जैसे वेलनेस सेंटर्स है, जिसमें जो हमने वेलनेस सेंटर्स यहाँ पे एस्टेब्लिश किए हैं, दैट्स पर्टिकुलरली अगर खुदा न खास्ता लार्ज स्केल पे लाइक कोरोना पॉजिटिव लाइक पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, सो फॉर दैट रीजन हमने वो भी सेंटर्स भी एस्टेब्लिश किए हैं। और फिर आइसोलेशन वार्ड्स, वो पर्टिकुलरली हॉस्पिटल्स में हमने बना के रखे हैं। उनका पर्पस यही होता है कि जो बंदा पॉजिटिव डिक्लेयर किया जाता है तो हम उनको आइसोलेशन वार्ड्स में रखते हैं। देखिए बात होती है फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन की, यहाँ पे सर ने अभी एक बात उठाई, बोला कि इनको माइक इस्तेमाल करनी चाहिए, जैसे टू ब्रिंग द अवेयरनेस अमंग द कॉमन पीपल के कैसे हमें पता चले कि व्हाट इज दिस कोरोना वायरस, या मतलब इससे हम कैसे बच सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि कोरोना वायरस है ही क्या, लाइक ये लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी, पर्टिकुलरली जब ये इंसान के बाहर होता है ना, जो जानदार चीज है उसके जब बाहर होता है वायरस, ये नॉन लिविंग होता है, बट पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द लिविंग बीइंग, जब सेल के साथ कांटेक्ट में आ जाता है तो ये लिविंग बन जाता है। और विद द रिजल्ट क्या होता है कि ये जो इसकी सेल की मशीनरी जो होती है, दैट्स इन फॉर्म ऑफ आरएनए एंड डीएनए को ये कंट्रोल करता है। विद द रिजल्ट क्या होता है कि जब ये सेल को कंट्रोल करता है तो वहां से कुछ साइटोकाइन्स निकल के हमारे जो एल्वेलाई होता है, जो हमारे लंग है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, Saqib, वहां पे ये Saqib, फ्लूइड I'd like to intervene. I'm sorry. Iskar total 80% because we'll have to be brief. I think we're running out of time. okay, all Let's right, do the like technical aspect, right? I was the see administration right now as a part of administration. How that's what I'm talking about. Like हमने सबसे पहले स्टार्ट किया यहाँ पे, जब जैसे हमने आपको बताया क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए या वेलनेस सेंटर्स बनाए, जो भी बाहर से आते हैं, देखिए ये इसका जो वायरस का ओरिजिन है, दैट्स नॉट फ्रॉम द कश्मीर पर्टिकुलरली, दैट हैज कम फ्रॉम द आउटसाइड। अगर हम देखें तो कश्मीर में मोर देन 400 केसेस है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द जम्मू में बहुत कम केसेस है। तो हमने उसको रोकने के लिए बहुत सारी चीजें की, जैसे हमने लॉकडाउन, इवन हमारे इस्लाम में भी कहा गया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार कहा है कि जब अगर कहीं पे एपिडेमिक हो तो उस जो वो रीजन होता है वहां पे न किसी को अंदर आने दे, न किसी को बाहर जाने दो। तो लॉकडाउन इज अ काइंड ऑफ लाइक जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें कहा है। दूसरी बात रही सर, हमने एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती रहती है इन दिनों, जैसे हमारे पास है मेडिकल सुपरविजन टीम, जो ऑडिट टीम होती है, जो दैट्स फ्रॉम द मेडिकल साइड, बट जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से आती है उसको कहते हैं विलेज स्क्रीनिंग एंड सर्विलेंस टीम, ठीक है। उनका काम होता है कि वो वहाँ पे पटवारीज को इस्तेमाल करके, हर कहीं जो पटवारी उसका अपना हल्का होता है, अपना गांव होता है, वहां पे जाके वो अपने क्या कहते हैं, हर किसी घर में जाके वहां पे देखते कि कोई बंदा बाहर से तो नहीं आया है, तो फिर उनकी हिस्ट्री लेके, उनकी डिटेल्स लेके अकॉर्डिंगली हम उनको क्वारंटाइन में डालते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐप भी स्टार्ट की, आरोग्य सेतु। अगर हम देखें ये ऐप किस लिए है, ये ऐप आप इंस्टॉल करते हैं मोबाइल पे, जब मोबाइल पे इंस्टॉल करके आप इसमें अपनी अपने वेयरअबाउट्स बताते हैं, लोकेशन अलॉन्ग विद द कि आप में कोई सिम्टम तो नहीं, लाइक ड्राई कफ है
یا فار ایگزامپل آپ کو نوز یہ رننگ نوز تو نہیں ہے یا فیور تو نہیں ہے. سو ود دیٹ ریزن اس آروگیہ سیتو ایپ سے ہمیں بہت ایک فائدہ ملتا ہے دیٹ وین یو پٹ اٹ آن بلوٹوتھ, اگر کوئی اور بندہ جس کے پاس بھی یہ ایپ ڈاؤن لوڈڈ ہے تو ایون فرام اے ڈسٹینس آف 3 to 5 feet آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے میں ایسے سمٹمس ہیں اینڈ یو کین اسٹے اوے فرام دیٹ پرسن. ٹھیک ہے. اور ایک نئی ایک نئی ڈرائیو اسٹارٹ کی ہے ایڈمنسٹریشن نے پرٹیکولرلی, اس کو کہتے ہیں سواستھ ندھی. سواستھ ندھی جو ایک ڈرائیو ہے اس میں ہم جو بوتھ لیول آفیسرس ہے along with جو آشا ورکرس ہے, آنگن واڑی ورکرس ہے یا پٹواری ہے, ان سبوں کے انٹیگریشن میں لے کے ہم ولیج ٹو ولیج ڈور ٹو ڈور سروے کرتے ہیں ہر کسی ولیج میں ان کے نمبر آف کیا کہتے ہیں نمبر آف جو فیملی ممبرس ہے, ان کا نام, ان کی ایج, ان کے سمٹمس, سو دیٹ وی کین کریٹ اے ہیلتھ سروے. ادروائز ابھی آج تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ جموں کشمیر میں آج تک ابھی تک لارج اسکیل ڈور ٹو ڈور ہیلتھ سروے کبھی نہیں ہوا ہوگا. سو دیز تھنگس لائک ایڈمنسٹریشن از انشورنگ کہ ہم کسی بھی طریقے سے پیچھے نہ رہے. ان فیکٹ جب ہم پرٹیکولرلی پلوامہ کی بات کریں, یہاں پہ 3 کیس پازیٹیو تھے تو الحمدللہ وہ تینوں ریکور ہو گئے, بٹ وی کین نیور سے کہ اس کے بعد نہیں ہوں گے یہاں پہ پازیٹیو کیس. فار دیٹ ریزن ہم نے کیا کہ جو بھی اس کے مطلب بارڈر ڈسٹرکٹس ہے ان کے ساتھ ہم نے جو لوپ ہول جہاں سے لنک روڈ ہوتے ہیں وہ ہم نے سارے پلگ کیے. ٹھیک ہے, سو دیٹ فردر کوئی پرابلم نہ ہو. اور سر بات رہی جیسے for the very commendable work. We'll get back to you. تو یہاں پر I'd like to bring in Mr. Sheikh Tariq. طارق صاحب تُہۍ تہِ چھِو KS آفیسر اور آپ ورمل دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پہ, you are dealing with ورمل. بیٚیہِ food supplies یُس وٕنکٮ۪ن ساروی کھۄتہٕ essential چیٖز چھُ, logistics تہٕ food supplies which is very very essential. وٕنکٮ۪نس چھِ majority of the staff یا لُکھ تِم چھِ گرو منٛز بنٛد, isolation چھِ, logistics maintain کرُن کوٗتاہ مُشکِل یا آسان چھُ. بیٚیہِ are you successful کہ یُس غریٖب چھِ گامو منٛز چھِ روزان remote area یَن منٛز hand to mouth یِم لُکھ چھِ تِمن تامَتھ راشن واتُن, like before corona virus کہیں بھوک مری نہ مار دے لوگوں کو. تُہۍ کِتھ کٔنۍ چھِو ایز a part of administration especially for ورمل, تُہۍ کِتھ کٔنۍ چھِو تَتھ چیٖزس سۭتۍ ڈیل کران, how are you handling that? جی السلام علیکم ایوری ون. وعلیکم السلام. میں شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسیڈنٹلی جب سے یہ کووڈ-19 ایمرجنسی ڈکلیئر ہوئی ہے تو میری پوسٹنگ بھی بارہمولہ میں ہوئی. اسی کے ساتھ 14 مارچ کو میں پوسٹڈ ہوا اسسٹنٹ ڈائریکٹر فوڈ اینڈ سپلائیز بارہمولہ. تو ابھی تک ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے فوڈ اینڈ سپلائیز میں ہم نے نیئر اباؤٹ 106,000 کوئنٹل راشن جس میں آٹا اور چاول ہے جو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے اپریل اور مارچ منتھ کے لیے. یہ 2 ہم نے کیے ہیں. اور یہاں پہ دوسری اسکیم ہے پرائم منسٹر غریب کلیان انا یوجنا, اس کے تحت ہم نے ابھی تک 30,000 کوئنٹل جو رائس ہیں وہ BPL فیملیز تک پہنچائے ہیں. اور آنے والے کچھ دنوں میں ہم تقریباً 2 مہینے کا اور راشن, یہ فری آف کاسٹ راشن ہے جو دینے جا رہے ہیں. تو جہاں تک ابھی یہاں ایکٹیو کیسز کا سوال ہے, اس وقت 73 کیسز ہیں جو پازیٹیو تھے, اور ان میں سے 17 ریکور ہوئے ہیں, 56 اس وقت ہیں. یہاں جو ریڈ زونز ہیں, ریڈ زونز نیئر اباؤٹ 14 ریڈ زونز ہیں جس میں بیشتر زیادہ تر ٹنگمرگ میں ہیں 12 اور 2 ریڈ زونز ہیں اڑی میں. ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ماسک جو ہیں جو BPL فیملیز کو دیے گئے وہ فری دی گئی ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے. اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ جو مائیگرنٹ ورکرز ہیں, جو لیبر ورکرز ہیں, وہ موو نہ کریں اپنی جگہ سے, جہاں پہ وہ ہیں وہیں پہ رہیں. اس کے لیے ابھی تک ہم نے 2500 لیبر ورکرز ہیں جن کو ہم کیٹر کر رہے ہیں, جن کو ہم راشن دے رہے ہیں. اگر میں سوپور کی بات کروں کہ سوپور میں ہم نے تقریباً 1200 لیبرر سوپور کالج میں رکھے ہیں جن کو ہم راشن دے رہے ہیں روٹین بیسس پہ. اور اسی طرح ہم نے کنزر میں کچھ مائیگرنٹ لیبررز رکھے ہیں, پٹن میں کچھ مائیگرنٹ لیبررز رکھے ہیں. ایڈمنسٹریشن کا یہی مقصد ہے کہ یہ لوگ اپنی جگہ سے موو نہ کریں جب تک کہ ریسٹرکشنز ہیں. اور جہاں تک باقی اسینشل سپلائیز کی بات ہے, ویجیٹیبل ملک کی بات ہے, تو ہم نے بہت سارے لوگوں کو موومنٹ پاسز دیے ہیں جو ڈور ٹو ڈور یہ سپلائی دے رہے ہیں, ویجیٹیبلز دے رہے ہیں, ملک سپلائی کر رہے ہیں. اس طرح گروسریز کی بات ہے, ہم نے کچھ ڈیزگنیٹڈ شاپس ہیں جن کا نمبر ہم نے ایڈمنسٹریشن میں اپنے فیس بک پیج پہ ڈال کے رکھا ہے یا واٹس ایپ گروپس پہ ڈال کے رکھا ہے, جہاں پہ لوگ کنیکٹ کرتے ہیں اور گروسریز کلیکٹ کرتے ہیں.
چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرائسس سچویشن ہے، تو اس کرائسس سچویشن میں بہت سارے لوگوں کو دقتیں بھی آئی ہوں گی، لیکن ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو فری آف کاسٹ راشن ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے ہے تاکہ وہ ہر جگہ پہنچ جائے. تو ابھی تک آنے والے دنوں میں ہم 60,000 کوئنٹلز لوگوں تک پہنچانے جا رہے ہیں. اس میں میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو والنٹیئر ہمارے ساتھ جڑے ہیں، جو گاؤں میں، محلوں میں یا اربن ایریاز یا رورل ایریاز میں ہماری ہیلپ کر رہے ہیں تاکہ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین رہے. اور ہمارے جو اسٹور کیپرس ہیں وہ اس میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہمارے جو تحصیل سپلائی آفیسرس ہیں وہ کام کر رہے ہیں. آگے میں آپ کو یہ بھی بولنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کچھ اسٹور کیپرس ہیں ان جن کے سیکنڈری کنٹیکٹس تھے ان کو ابھی ہوم کوارنٹائن میں رکھا گیا ہے. لہذا اس ماحول میں کام کرنا بھی ایک چیلنج ہے، اور میں ان سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو گراؤنڈ میں اس وقت ورکرز ہیں، چاہے میرے اسٹور کیپرس ہیں، چاہے والنٹیئرس ہیں، چاہے پنچایت راج انسٹیٹیوشنز کے جو بھی 5 سرپنچ یا وارڈ ممبرس ہیں جو ہمیں مدد کر رہے ہیں گراؤنڈ میں. تو باقی ہماری طرف سے ایڈمنسٹریشن میں ونان یہ ٹوٹل اخ انٹروینشن تہ کیونکہ راشن فوڈ سپلائی یہ سب سے زیادہ اہم ہے اس ٹائم پر، واریہ زیادہ اہم. تو آپ نے جو یہ بولا سپلائیز چین نیٹ ورک ہے وہ بہت اہم ہے. تو ماشاء اللہ وی ریئلی لارڈ دیٹ. مگر ات مز ونکس تہ کی ڈیفیشنسیز باسان جہاں پر فردر کام کرنے کی ضرورت ہے فار اس ایز اے کمیونٹی ایز عام لوگ یا یو ایز اے گورنمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کی ڈیفیشینٹ ایریاز وچ نیڈ ٹو بی ریورک، کیونکہ راشن کھانا پینا یہ سب سے اہم ہے اس ٹائم پر. جی ہماری طرف سے ڈیفیشینٹ ایریاز نہیں ہیں، لیکن کچھ ریڈ زونز میں ہم مطلب ہمارے پاس 14 ریڈ زونز ہیں، وہاں تک راشن پہنچانا ہمارے لیے ایک چیلنج ہے. لیکن وہاں بھی جو کنسرن تحصیلدار ہیں، جو کنسرن تحصیل سپلائی افسرس ہیں، وہ انڈر اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر جو بھی ہے کووڈ-19 کے ریلیٹڈ وہ کام کر رہے ہیں. اور جہاں جہاں ہمیں ڈسٹریس کال آ رہی ہے ہم وہاں کیٹر کر رہے ہیں. اور بہت ساری این جی اوز ہمارے ساتھ جڑی ہیں، ہمارے ساتھ جو خود بھی کام کرتے ہیں. اگر ہم بارہ مولہ کی بات کریں گے، یہاں فلاح دارین کام کر رہا ہے ٹاؤن میں، یا آؤٹ سائڈ بات کریں گے ہیومن ایڈ سوسائٹی کام کر رہی ہے. تو ڈسٹرکٹ اس میں بہت بڑا رول ہے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ان این جی اوز کو کنیکٹ کر رہی ہے آپس میں کنیکٹ کر کے، تاکہ کسی جگہ ڈبلنگ نہ ہو، کسی جگہ ڈسٹریس کال آئے تو وہاں تک لوگ پہنچ جائیں. تو اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ جہاں پہ ڈسٹریس کال ہوگی میرے حساب سے تو صرف ریڈ زون کا زیادہ خیال رکھنا ہے، باقی ہر جگہ ہم خیال رکھ رہے ہیں اور ہم خود بھی ریڈ زون پہ خیال رکھ رہے ہیں. Thank you very much. Thank you very much. Thank you so much, Sheikh Tariq. We really appreciate your laudable work you have done so far. Now we will move to Saeed Uzair Kamli. Kamli صاحب چھِ اَسہِ UAE پٮ۪ٹھ وٕنکٮ۪س جُڑیمٕتۍ. یِم چھِ اکاؤنٹس مینیجر ویسٹرن انٹرنیشنل LLC دُبے. تہٕ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ پاے چھو کہِ سٲنۍ بٔڑ کٲشِر کوٚمنِٹی خاص کر ینگ یِم لُکھ چھِ سٲنۍ کٲشِر تِم چھِ UAE یَس منٛز یا گلفس منٛز. سو کاملی صٲب وَنن تِہُنٛد مطلب تِمن رِلیٹڈ کہِ یِمو کم اَتہِ مطلب اقدام چھِ تُلمٕتۍ یَتھ کووِڈ ایمرجنسی دوران کہِ یِم کرن پنٕنہِ یَتھ کشمیٖری کوٚمنِٹی تَتہِ ہیلپ، یا اَمہِ برونٛٹھ اگر یِمو کینٛہہ یِتھ کٔٹھۍ مطلب میون سوال چھُ کہِ یۄس تۄہہِ اَتہِ کوٚمنِٹی چھو کٲشِر کوٚمنِٹی UAE یَس منٛز، تُہۍ کِتھ کٔٹھۍ چھِو پانہٕ ؤنۍ جُڑِتھ تہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھِو تُہۍ أکِس بیٚیِس تَتہِ پلزان یا ہیلپ کران؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہٕ چھُس گۄڈٕ سارنٕے یِم تہِ مےٚ پینلہِ منٛز یِم سٲنۍ یِم بٲے چھِ تِمن چھُس بہٕ سلام کران پیش. جزاک اللہ خیر تۄہہِ کوٚروٕ مےٚ اِنوایٹ یَتھ پینلہِ منٛز. سو لیٹ می ایکسپریس کہِ مطلب بہٕ کرٕ تھوڑا بہت گۄڈٕ اکھ چیٖز کہِ یُس تہِ یَتھ منٛز یِمن سرکمز منٛز کانٛہہ تہِ چھُ ہیلپ کران چھُ، بی اٹ NGOs بی اٹ کانٛہہ تہِ چھُ آسان، بٹ وی شوڈ میک اٹ لایک یہِ چھُ اکھ آن گویِنگ پروسیس. یہِ چھُنہٕ اکھ کنڈِشنل یا یہِ چھُنہٕ اکھ سُہ سینٹِمنٹل اکھ آسان کینٛہہ. جب کہ کٲشُر چھِ مےٚ چھُ سُہ باسان کہِ آی ایم ناٹ رِپرٛزنٹِنگ اینٹایر، مطلب بہٕ چھُس اکھ ایگزامپل دِوان کہِ اَسہِ چھِ ہمیشہِ آسان سُہ سینٹِمنٹل چھُ زیادٕ آسان کٲشُر چھُ یہِ. تو یُس یہِ وٕنکیٚس یہِ کووِڈ چھُ یا اَمہِ برونٛٹھ یہِ فلڈ ٲسۍ یا کشمیٖر منٛز چھُ اَسہِ عادت یِم چیٖزُک یِم تہِ کینٛہہ چیٖز ٲسۍ. سو وی شوڈ میک اٹ لایک کہ یہِ چھِ آن پروسیس. جبکہ ہمارے دین میں بھی یہ ہے کہ اگر ہر کانٛہہ مسلمان زکات دِیہِ تہٕ کانٛہہ مسلمان آسہِ نہٕ غریٖب، تہٕ شاید اگر أسۍ زکات آسو دِوان آز آسہِ نہٕ یہِ پینل آسہِ نہٕ یہِ ڈسکس کران کینٛہہ کہِ أسۍ تِم چھا ہیلپ کران کِنہٕ نہ. مےٚ چھُ تھوڑا بہت باسان یہِ. باقٕے وَنہٕ بہٕ کہِ یُس UAE یَس منٛز چھِ أسۍ کٲشِر واریاہ الحمدُاللہ. اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ تہِ اکھ سُہ آرگنایزیشن یَتھ اَتھ مٲنِو تُہۍ اَتھ آسہِ ناو آسہِ دیُتمُت یا یَتھ منٛز سۄ آرگنایزیشن یۄس تہِ فیم آسہِ مِلیمٕژ. اَتھ چھُ گرُپ آف پیٖپٕلز لایک اَتھ چھُ اکھ پیج فیس بُکَس پٮ۪ٹھ، تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ سُہ پیج، تَتھ چھُ ناو پانہٕ ؤنۍ.
تَتھ منٛز چھِ أسۍ کینٛہہ پَنٕنۍ کٲشِر مِتھ چھِ بِہِتھ سُہ پیج بنومُت تَتھ منٛز چھِ أسۍ اکثر مین چھُ آسان یہِ کہِ اگر کانٛہہ اوپنِنٛگ چھِ آسان یا یِم چھِ آسان لٔڑکہٕ چھِ آمٕتۍ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ آسان آمٕتۍ یِم وِزٹِنٛگ ویٖزَس پٮ۪ٹھ چھِ آسان آمٕتۍ یور یا بیٚیہِ چھِ آسان ریفرَنس آسان کانٛہہ آمُت یور أسۍ چھِ تَتھ چیٖز اکھ چیٖز کران تَتھ منٛز اَتھ چھُ اکھ وَٹس ایپ گرُپ تہِ بیٚیہِ چھُ فیس بُکَس پٮ۪ٹھ پانہٕ ؤنۍ یُس مےٚ تۄہہِ ووٚنوٕ تَتھ پانہٕ ؤنِس پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ اکھ اَپڈیٹ دِوان یہِ چھِ اوپنِنٛگ اگر مےٚ چھُ مطلب فار ایگزامپٕل بہٕ وَنہٕ میٛانہِ کَمپٔنی منٛز چھِ اوپنِنٛگ آسان بہٕ چھُس یِمن اکھ سُہ فارمَٹ سوزان کہِ دِس اِز ماے رِکویرمٮ۪نٛٹ یہِ چھِ مےٚ ضوٚرَتھ یہِ چھِ مےٚ ضوٚرَتھ سو أسۍ چھِ اَتھ فیس بُکَس پٮ۪ٹھ دِوان پانہٕ ؤنِس پٮ۪ٹھ تہٕ اگرے پَتہٕ کانٛہہ ایسپیشلی کٲشُر آسان چھِ أسۍ چھِ تِمن ہیلپ کران بیٚیہِ چھِ بیٛاکھ چھِ أسۍ ییٚتہِ اَسہِ گرُپ اکھ چھُ اَسہِ مطلب آی ڈونٹ وانٹ ٹُو مینشن د نیمٕز بِکاز وی ڈونٹ وانٹ ٹُو بی آن د لایِم لایٹ کیٛازِکہِ مےٚ کوٚر گۄڈے عرض کہِ أسۍ چھِنہٕ اکھ سُہ اکھ آرگنایزیشن چھِنہٕ اَسہِ کینٛہہ اَسہِ چھُ پانہٕ ؤنۍ سُہ اکھ کوٚرمُت أسۍ چھِ تَتھ منٛز اکھ چیٖز کران حظ اگر أسۍ کانٛہہ کٔشیٖرِ ہِنٛدۍ مِلان چھِ ییٚتہِ کانٛہہ یُس یِوان چھُ ییٚمِس چیٖٹ آسان چھُ کوٚرمُت مطلب تٔمِس چھُ کانٛہہ یۄس مطلب یہِ کنسلٹنسی وول کانٛہہ ایجنٹ چھُ آسان کشمیٖرَس منٛز بِہِتھ تِم کیاہ چھِ تِم کران تِم چھِ تِمن فیک اکھ پرٛامسِز کران دیٹ یوٗ وِل گو ٹُو یوٗ اے ای اور بیٖٹ اینی گلف اور بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز سو یوٗ وِل بی گیٹِنٛگ جاب اینڈ دِس بلا بلا تھِنٛگس سو یِتھُے تِم یور یِوان چھِ ییٚتہِ چھِ ڈِفرنٹ آل ٹُگیدر ڈِفرنٹ سٹوری آسان ییٚتہِ چھُنہٕ کانٛہہ جاب آسان تِمن خٲطرٕ کینٛہہ چھُنہٕ آسان پتہٕ چھِ تِم مطلب کانٹیکٹ کران مطلب باے اینی میٖنٕز مطلب اللہ عالم تِم کِتھ پٲٹھۍ کیاہ چھِ کانٹیکٹ گژھان مےٚ چھُ یِوان فون یا میٲنِس کٲنٛسہِ فرٛٮ۪نٛڈس چھُ فون یِوان کیاہ چھُ یِوان سو أسۍ چھِ گۄڈٕ ٹراے کران کہِ اگر أسۍ ہٮ۪کون یہِ ایڈجسٹ کٔرِتھ کُنہِ ییٚتہِ کُنہِ کمپنی منٛز یا کُنہِ آرگنایزیشن منٛز ہٮ۪کون ایڈجسٹ کٔرِتھ تہِ ویل اینڈ گُڈ اگرے ہٮ۪کو کٔرِتھ کِہیٖنۍ سو وٹ وِل ڈوٗ أسۍ چھِ کنٹربیوٗٹ کران مطلب ییٚمِس یہِ آسہِ پنُن کینٛہہ تہِ أسۍ چھِ وِل میک شور کہِ أسۍ چھِ تٔمِس فلایٹٕس بُک کران یا یِمن دوران سُہ ییٚتہِ روزِ اگر تٔمِس 1 month ویٖزا آسہِ یا 3 months ویٖزا آسہِ أسۍ چھِ تٔمِس وَنان کہِ عُزیر صٲب تھوڑا کَرٕ بہٕ اِنٹروِو ییٚتٮ۪س اگر تُہۍ تھوڑا اَسہِ ؤنِو نا وٕنکیٚس پرٛٮ۪زنٹ سٔرکَمسٹینسٕز یِم وٕنکیٚس COVID-19 ایمرجنسی رِلیٹِڈ چھِ اَتہِ چھِ کٲشِر واریاہ پھسیمٕتۍ مےٚ بوٗز اَتہِ چھِ تہٕ مطلب واریاہن گوٚمُت یہِ پرابلِم کہِ تِمن دِنہٕ شاید تنخواہ تہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ کِہینۍ سو یَتھ حالاتن منٛز اگر تُہۍ تھوڑا پریزنٹس منٛز ؤنِو اَسہِ کہِ کیاہ چھُ وٕنکیٚس تَتہِ سپدان تہٕ کیاہ کوٚروٕ تۄہہِ تَتھ ریسپونڈ وٕنکیٚس بہٕ یِمہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ یِمہٕ بہٕ یُس تۄہہِ فرموو کہِ بہٕ وَنہٕ اکھ چیٖز کہِ COVID-19 کوٚر ہر کانٛہہ اِفیکٹ بیٚیہِ غریٖب کوٚر تٔمۍ غریٖب آیَس منٛز أمیٖر کوٚر تٔمۍ أمیٖر آیَس منٛز اِٹٕس فیکٹ کہِ سو مینی کمپنیٖز یِمو اکھٕے کوٚر کہِ دے وِل بی پییِنٛگ پارشلی لایک تِمن فُل سیلری مِلہِ نہٕ کینٛہہ دیٹٕس فیکٹ تَتھ منٛز کیاہ کوٚر اَسہِ اویرنیس اِز د ون آف د اٹموسٹ تھِنٛگ یُس ییٚتہِ چھِ تَتھ خٲطرٕ پیوٚو نہٕ اَسہِ کانٛہہ تہِ سُہ چیٖز کَرُن کہِ اَسہِ پیوٚو ؤنِو تُہۍ اویرنیس بَنان ٲسٕس بہٕ پنٕنہِ منٛز ٲسۍ بوزان کہِ کشمیٖر منٛز چھِنہٕ اویرنیس کِہیٖنۍ اکھ ٲسۍ وَنان کہِ مایک کٔرِو اِستعمال بیاکھ ٲسۍ وَنان اَسہِ ہاو ٹُو میک د ماسک ییٚتہِ اوس نہٕ سُہ چیلینج اکھ کینٛہہ کیازِ کہِ اویرنیس چھِ ون آف د بیسٹ آی کین سے جب کہِ ییٚتہِ چھُ اَسہِ شامَس 8 بجہِ اکھ SMS یِوان کہِ پَتہٕ چھُنہٕ کٕہٕنۍ گرٕ منٛز کہِ لاک ڈاوُن گوٚو سٹاٹ سُہ کٕہٕنۍ چھُنہٕ نٮ۪بر نیران حظ وۄنۍ کیاہ کوٚر اَسہِ یِم یَتھ منٛز سٹرینٛڈ گٔمٕتۍ چھِ کٲشِر کینٛہہ تِمو کوٚر اَسہِ کانٹیکٹ تھروٗ ڈِفرنٹ میٖنٕز جب کہِ اَسہِ کوٚر وٕنکیٚس کہِ وۄنۍ چھُ پانہٕ ؤنۍ پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ اوترٕ پوسٹ کوٚرمُت کہِ اگرے تُہۍ دِیِو سا ڈِٹیلٕز یُس ییٚتہِ پھٔسِتھ چھُ کٲشرِس وِزٹِنٛگَس منٛز آمُت چھُ یُس ییٚتہِ پھٔسِتھ چھُ تہٕ اَسہِ کوٚر بیٚیہِ سُے اکھ اَسہِ چھِ ڈِٹیلٕز واتان نمبر آف یِم لٔڑکہٕ چھِ یِم کینڈِڈیٹٕس یِم ییٚتہِ پھٔسِتھ چھِ وٕنکیٚس تِہنٛدۍ ڈِٹیلٕز چھِ اَسہِ واتان أسۍ وٕچھو یِم کۭتیاہ چھِ اَسہِ نِش باقٕے تَمہِ پَتہٕ فٔردر أسۍ وٕچھو کہِ اِنشاء اللہ کر فلایٹٕس کر گژھن رِزیوٗم اِنشاء اللہ تِم گژھن مےٚ باسان نیکسٹ منتھ گژھن تِم وِل ٹراے ٹُو سینڈ دم بیک ٹُو کشمیٖر کیازِ کہِ یا اگرے تِم ایکسیپٹ کٔرۍ تٔمِس اگر نہٕ تِم ایکسیپٹ کٔرۍ کیازِ کہِ وٕنکیٚس چھُ سُہ چیلینج کہِ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ سُہ پیشنٹ مطلب سُہ نفر وٕنکیٚس گرس منٛز تھٲوِتھ کِہینۍ کیازِ کہِ ٹُو بی ویری فرینک آز چھُنہٕ کانٛہہ مطلب اِوٕن اگر مےٚ پنُن بوے تہِ یی مےٚ سَمکھٕنۍ بہٕ تہِ کرٕ ہِراس کیازِ کہِ یَتھ منٛز چھِ واریاہ پیوان تھاوٕنۍ تِم پرٛوینشنل میجٲرٕس سو وِل میک شور کہِ یِم یتھ جایہِ وٕنکیٚس چھِ بِہِتھ تِم تٔتھی بِہِتھ اگر تِمن مانِٹری ضوٚرتھ چھِ کینٛہہ أسۍ اِنشاء اللہ سون یہِ آسہِ کوٗشِش کہِ تِمن تام واتہِ مانِٹری کینٛہہ تِمن ضوٚرتھ آسہِ سُہ واتہِ تِمن تام Thank you so very much, Uzair. Thank you so very much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. So, میون وٕنکیٚنُک next intervention آسہِ to Zubair. Zubair چھُ اَسہِ بارہمولہ پٮ۪ٹھ young community worker, famous sports person تَتِکۍ تۄہہِ تہِ چھُو نہٕ کٕہٕنۍ organizational back تۄہہِ چھُو a group of friends who got together and تۄہہِ کوٚروٕ اکھ پنُن effort شروٗع یہِ کِتھ کٔنۍ کوٚروٕ تۄہہِ پانہٕ decide how did you guys decide کہ that you finally have to intervene تُہۍ کٔرِو یِتھ کٔنٮ۪تھ کٲم کیٛاہ کچھ کیا آپ نے ابھی تک اس چیز کے متعلق تۄہہِ گٔیو mic mute okay now it's on mute. السلام علیکم ٹو ایوری ون یِتھ کٔنۍ تۄہہِ ووٚنوٕ کہِ سارنٕے ہُنٛد بوٗز مےٚ از آی ایم آڈیبل ہیلو yeah that's audible don't worry. السلام علیکم ٹو ایوری ون یِتھ کٔنۍ مےٚ بوٗز واریاہن ہُنٛد ییٚتہِ چھِ واریاہ مطلب تِم آرگنایزیشنز یِم واریاہ زیادٕ کٲم چھِ کران مےٚ باسان یُس میون انٹروڈکشن چھُ یا میانہِ فرینڈسن ہُنٛد انٹروڈکشن چھُ یِم أسۍ کران چھِ سُہ چھُ
یِمن چھِ یِم کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان پَنٕنۍ فرٛٮ۪نٛڈٕز گرُپ یِم پَتہٕ کران چھِ یِمو چھُ تھوٚمُت اَتھ ناو یہِ اَسہِ چھُنہٕ ناو تہِ کِہیٖنۍ تھوٚمُت تہٕ اَسہِ کیٛاہ کوٚر اَسہِ نیوٗ اکھ اِنِشیٹِو اکھ یَتھ منٛز أسۍ پَنٕنۍ ہیلتھ کِیر ڈِپاٹمنٹ چھِ یا باقٕے ڈِپاٹمنٹٕس چھِ یِم فور فرنٹس پٮ۪ٹھ چھِ وٕنکیٚس کٲم کران تِمن خٲطرٕ کٔر اَسہِ کٲم کہِ تِمن خٲطرٕ اَسہِ کٔرۍ 10 to 15 ٹیلٲرٕس اینگیج پننہِ لیولہِ پٮ۪ٹھ پنٕنۍ فرٛٮ۪نٛڈٕس یِم چھِ اَسہِ چھُ گرُپ اکھ پَنُن وٹسپ گرُپ نُن چاے باربِکیوٗ اینڈ نُن چاے تٔتھۍ منٛز کوٚر اَسہِ یِم چیٖز ڈِسکس کہِ أسۍ کِتھ کٔنۍ کرو پننہِ سوسایٹی مدد بیٚیہِ چھِ مےٚ مٲنِو تُہۍ بٔڑۍ برٛدر سہیل احمد لون صٲب یِمن سۭتۍ أسۍ بیٖٹھۍ 5-10 لڑکہٕ أسۍ چھِنہٕ اَتھ منٛز زیادٕ کِہیٖنۍ تہٕ اَسہِ نیوٗ اکھ اِنِشیٹِو کہِ أسۍ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو ہیلتھ کِیرس مدد کٔرِتھ بارہمولاہس منٛز تہٕ بارہمولاہس منٛز کٔر اَسہِ کٲم ناربل ٹُو اوٗڈی کٔر اَسہِ کٲم کہِ أسۍ ہسا کرو پَنُن ایریا کور پنٕنِس ایریاہس منٛز ییٖتِس أسۍ ہٮ۪کو وٲتِتھ تیٖتِس تہٕ بہٕ وَنمو تۄہہِ بریٖفَس منٛز کہِ اَسہِ کیاہ کیاہ کوٚر اَسہِ کٔر پی پی ڈریسز بَنٲے اَسہِ 600 to 700 پی پی ڈریسز کٔرۍ اَسہِ وُنیُک تام ڈِسٹرِبیوٗٹ اَسہِ بَنٲے 10,000 ماسکٕس یِم اَسہِ عام لُکن منٛز دِژ گُلاوٕز گاگلز یہِ تہِ یِمن چھِ لگان ہیلتھ کِیر ڈِپاٹمنٹس چھِ لگان یا باقٕے ڈِپاٹمنٹس چھِ یِتھ کٔنۍ اَسہِ طارق صٲب چھِ یَتھ منٛز ڈِسکشنس منٛز تِمن چھِ پتہ تِم چھِ واریاہ زیادٕ ایویر اَمہِ چیٖز نِش بیٚیہِ چھِ أسۍ خۄش قٕسمت کہِ تِم آیہِ اَسہِ ایڈی فُڈ کہِ تِمو کٔر واریاہ زیادٕ غریٖبن مدد تہٕ اَمیُک میون چھُ یہِ کہِ اَسہِ کٔر یُس یہِ اِنِشیٹِو تُل اَسہِ یہِ تُل اَسہِ صرف اَمے چیٖز موٗجوٗب کہِ تۄہہِ آسیو وٕچھمُت کہِ یِتھُے یہِ سٹاٹ گوٚو کشمیٖرس منٛز تہٕ JLM ہاسپِٹل یُس چھُ رٲنۍ وارِ تَتہِ گوٚو تھوڑا سا اکھ اِنسِڈنٹ کہِ پیشنٹٕس پھٕٹرٲے بیڈٕس پھٕٹرٲے تِمو تَتہِ گوٚو تھوڑا سا سُہ میس سٲری گٔے لٔگۍ ہیلتھ کِیرس خِلاف وَنہِ تہٕ الٹِمیٹلی أسۍ تہِ ٲسۍ تی ہیلتھ کِیرس خِلافٕے مگر اَسہِ مےٚ وٕچھ پتہٕ أکِس ڈاکٹر سُنٛد اکھ فیس بُکَس پٮ۪ٹھ یہِ کہِ اَسہِ نسا چھُیی نہٕ کانٛہہ پروٹیکٹِو گیر کہِ أسۍ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ أمِس پیشنٹس بٕتھِ کَنۍ ہٮ۪کو گٔژھِتھ تہٕ سُہ گوٚو واریاہ زیادٕ ہِٹ اَسہِ دوٚپ نہ اَسہِ پَزِ کَرُن اَتھ خٲطرٕ کینٛہہ کہِ یِم ہیلتھ کِیر چھِ اَسہِ کیازِ کہِ ییٚلہِ وٲلڈٕ پاور ییٚلہِ بٔڑۍ بٔڑۍ یِمہٕ مُلک گٔے اَتھ منٛز یِم أکِس ماسک خٲطرٕ ٲسۍ باقین یہِ کران تہٕ اَسہِ سوٗنٛچ کہِ أسۍ کَتٮ۪تھ چھِ اِٹلی وٲژ اَتٮ۪تھ تہٕ أسۍ کَتٮ۪تھ چھِ تَمے موٗجوٗب کوٚر اَسہِ پَتہٕ پَنٕنہِ جایہِ اکھ اِنِشیٹِو اکھ کہِ اَسہِ بَنٲے یِم 10,000 ماسکہٕ یا PPE ڈریسز یِم 10 to 15 ٹیلٲرٕس یِم چھِ کَنٹِنیوسلی وٕنہِ تہِ کران کٲم تہٕ صرف چھِ اَسہِ یَتھ منٛز اَکٕے پرابلِم گژھان کہِ یُس را میٹیٖریل چھُ سُہ چھُنہٕ ایویلیبٕل گژھان کِہینۍ کیازِ کہِ أسۍ چھِ بارہمولاہس منٛز روزان یہِ سورُے را میٹیٖریل یُس چھُ یہِ چھُ سرینگر پٮ۪ٹھ تہِ واتان تِمن تہِ چھِ لِمِٹِڈ کیازِ تِمن چھُنہٕ پَتہٕ برونٛہہ پٮ۪ٹھ یِوان کِہینۍ تہٕ سُے اکھ پرابلِم گژھِ نہٕ باقٕے الحمدُاللہ یوٗتاہ أسۍ ہیٚکۍ کٔرِتھ کہِ پننہِ ہیلتھ کِیرس یا باقٕے ڈِپاٹمنٹس چھِ تِمن یوٗتاہ تہِ مدد أسۍ ہیٚکۍ کٔرِتھ تیوٗتاہ کوٚر اَسہِ تہٕ اِنشاء اللہ فیوٗچرس منٛز تہِ چھُ اَسہِ یِہوے پلان کہِ یہِ روزِ کَنٹِنیوٗ یوٚتانۍ أسۍ ہٮ۪کو کٔرِتھ. Thank you so very much, Zubair. All the best. Ash Wishmat or you're doing a wonderful job. All the best for that. Wingenish Shuvain Mun focus to Irfan Saab. Irfan Saab ch Delhi-based business lifestyle fashion designer. Yim ch 2014 pet variya actively kaam karan. Me to sharaf gomat hasil ki me kar 2014 floods and mazan kaam. Time pat Delhi mazan chim variya activity yim gareeb ch watan dialysis patient, cancer patient, yim terminally ill ch aims mas bakin jayan petan atan. تمن خاطر ہیلپ ارینج کرن کیونکہ یہ آج کا ہی ان کا کام نہیں ہے تو اس ٹائم پر عرفان صاحب تھینک یو سو ویری مچ فار وٹ ایور یو ہیو بین ڈوئنگ آل دا ٹائم فار کشمیریز ان دہلی ایز ان کشمیر اسپیشلی آفٹر فلڈس 2014 اس وقت میرا سوال یہی رہے گا کہ وکینس اگر اس وچو لارجر ہندوستانس مزن یا دل مزن کشر چھ واریاہ زیادہ لائک تم تہ آسن ونکس مشکلاتن ہند یہ کران سامنے کیونکہ ہر ایک کما نہیں پا رہا ہے نیبر چھن ہیکان نیرتھ اگر پیسہ بھی ہے تو مے بی اس کو سپلائیز نہیں مل پا رہی ہے بیمار باقی یت کن تھی گۄڈنیتھ ٲسِو کران لائک فلڈ کی سچویشن الگ تھی کہ آپ گراؤنڈ لیول پر آتے تھے کام کرنے کے لیے اس ٹائم مشکل ہے گھر سے باہر نکلنا بھی یتھس مز کتھ چھو تھی مینیج کران لوکن ہنز ہیلپ کرن یا تمن تامت واتن یا تہند مسائل حل کرن. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam. To every person in the panel list, and I'm so proud of everybody basically is in Kashmir and doing such a commendable job. इतना मेहनत का काम करते हैं वो, चाहे गांव है शहर है, और ये काम वो इंसानियत की लेवल पे कर रहे हैं. इस पे मुझको एक बहुत अच्छा कोट याद आ रहा है. How we see God is a direct reflection of how we see ourselves. We do not see things as they are. We see them as we are. If God brings to your mind mostly fear and blame, it means there is too much of fear and blame well inside you. If we see God as full of love and compassion, so are we.
इंसानियत के नजर में हमको इंसान को देखना है, वो कौन है, क्या है, कैसा है, किस मजहब क्या है, वो एक बहुत नीची बात है। जाके आपको तसनीफ साहब पता होगा, जब फ्लब में हमने काम शुरू किया, पहला राशन कंसाइनमेंट हमने कश्मीरी पड़तों पर पहुंचा है, और इंशाल्लाह वही मोटो लेकर यहाँ दिल्ली में हम काम कर रहे हैं। दिल्ली में मैं आपको शॉर्ट में बोलूंगा, दिल्ली में हमारी जो मूवमेंट्स एज पर पर्टिकुलर कम्युनिटी है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि मूवमेंट यहाँ बहुत कम है। हम बेसिकली ज्यादा आपस में जुड़े हैं टेलीफोन से। जैसे परसों ही एक 2 लड़कियों का वीडियो आ गया था यहाँ फेसबुक पे, वो बड़ी परेशान थी, बहुत कुछ कह रही थी, दे वांटेड टू गो टू कश्मीर। तो हमारा एक फ्रेंड सर्कल यहाँ है जिसमें हम 5-6 फ्रेंड हैं, तो हमने काफी कोशिश की उनको ढूंढने की। बहुत मुश्किल हुआ ढूंढना, लेकिन जितना हम कोशिश करते हुए ग्रुप पे सेव करते ले, तो मेरे पास फोन आ गया आज सुबह कि जी उनको हमने लोकेट किया है, और वो उन पे वहाँ पुलिस भी गई है, और उनका जो लैंडलॉर्ड है उसका नाम अनिल है, उसने पुलिस से बात की है, वो कृष्णा नगर पुलिस स्टेशन है, तो वो उनको कर रहे हैं आज शाम को ना कश्मीर भेजने के लिए। तो इस वक्त ज्यादा से ज्यादा दिल्ली में हम आपस में सिर्फ फोनों पे बात करते हैं। फोनों पे बात करने के बाद हम आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं कि हमारे एरिया में, चले वो कश्मीरी है या नहीं है, पहले हमारे एरिया में सच में वो कौन डेली वेजर है जिसको जरूरत है शाम को खाने की नहीं है, तो हम वो देख के थोड़ा कैश अरेंज करके उन तक पहुंचाते हैं, उनके अकाउंट में डाल दें, या कश्मीर में है उनके अकाउंट में डाल दें। हमने अपने मूवमेंट्स को काफी रिस्ट्रिक्ट किया है, क्योंकि मेरे पास भी काफी फोन आए थे पीपी किट के, मास्क के, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट आई हैव गॉट, जैसे हमने फ्लड्स में फिरन बनाए थे, लेकिन फिरन मेरा काम था, मुझे पता था कपड़ा कौन सा लेना है, लेकिन पीपीई किट, डॉक्टर्स गाउन, मास्क और जो ये बाकी मेडिकल चीज है, इसमें सबसे बड़ा इशू है खासतौर पे मेडिकल में, दैट इट हैज टू बी अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। आप ये किसी भी कपड़े का नहीं बना सकते हो, खासतौर पे डॉक्टर्स का पीपीई किट जो है, अगर वो 80 ग्राम से कम होगा और उसकी सिलाई पे टेप नहीं लगा होगा, और अगर उसका चेहरा पूरा प्लास्टिक शील्ड से शील्ड नहीं है, सिर्फ ऐनक लगाया है और मास्क लगाया है, लेकिन बाकी जो एरिया उसके चेहरे में है वो खुले हैं, वहां से वायरस जाने का खतरा है। वी हैव टू एजुकेट आवर सेल्फ कंप्लीटली कि अगर हम पीपी किट दे रहे हैं, मास्क दे रहे हैं डॉक्टर्स को, तो उसमें हमको मतलब गवर्नमेंट को, या आप गूगल पे जा सकते हो, आप दे सकते हो उसके मतलब इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या है, उन पैरामीटर्स को अगर आप क्रॉस कर रहे हो और वो पीपी किट आप डॉक्टर को दे रहे हो, डॉक्टर उसमें काफी कॉन्फिडेंट होता है कि ये इट इज माय सेफ्टी, लेकिन अगर ये उस लेवल का नहीं है, सो यू आर प्लेइंग विद द सेफ्टी ऑफ द डॉक्टर, सेफ्टी ऑफ द नर्स, सेफ्टी ऑफ द बेचारा जो वहां सफाई कर रहा है, बिकॉज दीज आर द फ्रंट लाइन फोर्स। अल्लाह ताला इनको बहुत मदद करे, इंशाअल्लाह ताला बहुत मदद करे, लेकिन मैं उसमें नहीं गया, क्योंकि मैंने कहा ये मेरा फील्ड नहीं है, मैं अपने फील्ड में रहूंगा जिसमें मैं सच में 100% दे सकता हूं। तो हमने क्या किया, हमने अवेयरनेस की कि भाई आप देखो कहाँ मजबूर है, कहाँ आदमी वो है जिसके पास नहीं है शाम का खाना। यहाँ एक एरिया है, उस एरिया में 25-30 घर रहते हैं, तो उनने कहा कि भाई 500-500 रुपये जमा करेंगे व्हाट्सएप पे, हमारे इर्द गिर्द गरीब है उनको देंगे। तो शाम को उनने हर एक को थैंक किया, वो कर्नल साहब थे कोई, लेकिन उन्होंने थैंक में कहा कि हमने ये अपने लिए किया, क्योंकि जो ये गरीब लोग इर्द गिर्द अचानक बंद हुए हैं, अगर हम इन पे खाना नहीं पहुंचाएंगे, कल को अगर इनका बच्चा इनके सामने मर रहा है, पहला ये हमको अटैक करेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि मतलब इंसानियत भूल जाए, क्योंकि जब जुल्म सामने आता है वो नहीं, वो देखेंगे इनके घर में खाना, हम खाना लाएंगे इनके लिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हमने यहाँ ध्यान में रखी है, और खास तौर पे कश्मीर में हमारे फोन जाते हैं उन लोगों को जो मोहल्लों में है, फ्लड के साथ मेरे साथ कनेक्ट थे, उनको मैं कहता हूँ भाई इस वक्त कौन गरीब है, कौन जिसको प्रॉब्लम है, तो उनका अकाउंट नंबर लाते हैं। जो यहाँ से
मतलब अल्लाह ताला की मदद में करना चाहता है, उसको हम वो अकाउंट नंबर देते हैं, वो उनके अकाउंट में डालता है। क्योंकि जब अकाउंट में पैसा डालता है, वो जो इस वक्त प्रॉब्लम में आ गए ना, वो भिखारी नहीं है, वो मजबूरी के हिसाब से गरीब पड़े थे, जैसे आपको तासीफ पता है फ्लड्स में जैसे हुआ था। तो उसमें हम क्या करते हैं, वो अकाउंट में पैसा डालते हैं, उनको पता है उनको जरूरी क्या है, बच्चे का दूध जरूरी है, अंडा जरूरी है, तो वो अपने हिसाब से लाते हैं। तो उस तरीके का हम यहाँ निजाम चला रहे हैं। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, और निजाम चलाने के लिए अभी बहुत काम आगे करना है, हमारे को जुड़ना है। जैसे अथरत साहब, बशीर साहब काफी अच्छा काम कर रहे हैं, और यहाँ भाई हमारे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं लंदन से, वो जो इस वक्त हेल्प कर रहे हैं मेडिकल को। लेकिन मेडिकल इज अ नेसेसिटी टू फाइट द कोविड देयर, बट द मोर इम्पोर्टेंट थिंग is an economical pressure which is coming and going to kill people, going to make people distressed. शाम को खाना नहीं है बच्चे को, दूध नहीं है बच्चे को, उसके पास जमीन है, जायदाद है, लेकिन पैसा नहीं है। सो सबसे ज्यादा फोकस हमको करना है, मेजॉरिटी का फोकस हमको यहाँ भी लाना है कि हम अपने उन मुस्तकिल लोगों को जो घरों से बाहर मांगने नहीं जा सकते हैं, हम उनको कैसे ये अरेंजमेंट कराएं कि उनको खाने का एटलीस्ट नेसेसिटी जैसे दाल चावल दूध पानी ऐसा कुछ चलता रहे, ताकि जिंदगी चलती रहे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और मेरी गुजारिश है, मैं भी मास्क में कोशिश कर रहा हूं यहां से बनाने की, जब खुलेगा तो हम भी मास्क लेंगे। इट विल बी टेकन एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर लाइवलीहुड आल्सो। लेकिन आई एम गोइंग टू, मैं हर जगह ये शोर करना चाहता हूं, जो कि मास्क लगाना है बाहर घूमने के लिए, उसके लिए कौन सा कपड़ा मुफीद है, उसके लिए कैसा कपड़ा मुफीद है, किस टाइप का मास्क मुफीद है। कोई भी मास्क आदमी को दोगे, उसको श्योरिटी होती है कि भाई मास्क दे दिया मैं बच गया। मेहरबानी करके ऐसा नहीं कीजिए। मास्क वही आप कम्युनिटी में दे दीजिए जिसमें आपको एक पैरामीटर्स होंगे कि हाँ भाई ये वो मास्क है जो मेडिकली कहा है रिवॉशेबल मास्क है, जिसमें हमको ऐसा कपड़ा लगाना है, इतने लेयर डालने हैं, ऐसा बनाना है, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी अल्लाह ताला हम सबको बहुत ही आपस में इकट्ठा रखे, और वी ऑल आर डूइंग कमेंडेबल जॉब। बशीर साहब, आपके एनजीओ और जो भी इसमें मुलविस है एनजीओ काम कर रहे हैं ऑन ग्राउंड, आप लोगों ने एक बहुत ही मतलब क्या कहूँगा जहादी डिसीजन लिया है कि फ्रंट लाइन में जाके काम करना, हॉस्पिटल्स में जाके काम करना। अल्लाह ताला आपके साथ रहे जनाब, बहुत साथ रहे इंशाल्लाह। Thank you so very much Irfan sahab, thank you so very much. Absolutely, yuste vanu wenkenes ki covid gach khatam inshallah, we'll fight it. मगर you see economic pressure से, क्योंकि एक हिसाब इकोनॉमी की कमर टूट गई है पूरी दुनिया में, सो इन कशिर का एक्सेप्शन था। कशीर मजन ऑलरेडी वारिया प्रिकैरियस इकोनॉमी, वारिया तिम यम पन्निस लाइक यम वारिया वेल एस्टैब्लिश्ड तिम ते आसन वंकेनस वारिया प्रिकैरियस या कमजोर हालतन मज। अल्लाह ताला करन हर एक हल मुश्किल यिथन हालातन मजन यिथिस वक्तस मजन जब ऐसा सिनेरियो है, हम लोगों को एक दूसरे के साथ खड़े रहना बहुत जरूरी है। यही काविश हमारी थी कि साओ पन्न कशरन इंशाल्लाह कोशिश दुनिया किसे किसे किस कोनस मजन वंकेनस खड़ा पन्नस कशरस मदद करने की कोशिश करान। We wanted to bring in Dr. Farooq Wandru and Dr. Bashir Ahmed Nadwi right now, मगर unfortunately connection थे शायद तिमन से तन लूज गुमत ऐसे, तो बेगो वक्त थे, हमने आपका बहुत वक्त लिया। Oh, Dr. Wandru is with us. So, Dr. Farooq, Ajaz bhai, if you could unmute him, we are really thankful to you. हमेशा like जिस हिसाब से आप लोगों का काम है, I have like I remember about one cultural event जो Coventry में हुआ था, जहाँ कश्मीर एजुकेशन इनिशिएटिव से रिलेटेड भी बात हुई थी कि किन स्कॉलर्स के साथ सपोर्ट, कश्मीरी बच्चों की पढ़ाई। राइट नाउ वी नो कि इकोनॉमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कश्मीर में। इज़ देयर एनीथिंग ये ब्रिटिश कम्युनिटी या डायस्पोरा से तुम सोचन केम हिसाब है कोई इकोनॉमिकली सपोर्ट करे? चले मेडिसिनल वो हम देख लेंगे, वो तो इमीडिएट है, 2-3 महीने में मे बी सबसाइड भी हो जाएगा इंशाल्लाह, मगर इकोनॉमिक प्रेशर इसका बहुत ज्यादा है। सो आई वुड लाइक टू हैव द कंक्लूडिंग रिमार्क्स फ्रॉम यू कि इकोनॉमिकली किस कैन करो इसी चीज हैंडल एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी? I mean, it's a difficult one from here for us to plunge in, but I think we have been doing a little bit of general charity, as we call it. We have, during the lockdown period, started what's called food packages. Yeah, right. So we did raise some money and arranged a small kind of
food packages. I think my another colleague, my wife Roshan, was actually mostly dealing with that. I think she's actually here. She might be actually better say it. So I'll just pass on to her. Yeah. Okay. Sorry. Assalamu alaikum. Walaikum assalam wa rahmatullah. Assalamu alaikum. We were expecting you prior, but chale, mashallah. Okay, no, No, I was in another meeting. Yeah. That's So absolutely. you know my name and all. Yeah. There's no need to introduce. I'm Mrs. Wandru, Mr. Nav Roshan. So we have done few initiatives on a very, very small scale. We did a food bank initiative. So we did roughly around, say, from December till now, we have done food packages around, I would say it has come up to now 100 up till now. So we do it on a monthly basis. We do on a monthly basis, but we choose areas, different areas. So each area we're just supplying roughly around 40, 50 packages. Areas are selected by obviously the people who are working there for us. They're the coordinators. We've got people in Srinagar. We've got people in North Kashmir at different places. We've got some in Sopore, some in Baramulla, and some in the not extreme Bandipora, but just between Bandipora and Sopore. So these are the areas which we have covered since December. Then we are doing some welfare projects. We have chosen families where we're giving, where we know these families haven't got a great income, but they have got children, some have got 2 children, some are widows, and some have got disabled children. They haven't got any fixed income. So we are doing these welfare projects. We have chosen these families where we're providing them a monthly expense for their daily living. Schools and other things, these children are provided with school kits and all. We're not involved in that because families have told that we have got everything from schools. But what we are doing, we're monitoring whether these people are sending their children to school. We have got a regular person who monitors that this money actually is used effectively. So 1, they're fed properly. 2, their children are going to school. They've got good clothing, decent clothing, and they're not in a miserable condition, like they're not sending their children for begging, etc. So that's what we're monitoring. Thank you so very much, Dr. Roshan. We are really thankful to you, but now the need of the hour is that we'll have to expedite our efforts because we know now the economic concern, it has accelerated and it has exacerbated. So inshallah hum sabko judna hai and we have to support each other to sustain our community. Last sawal aaj mein bariya briefly Nadvi sir bas kyunki aap for ji Dr. Farooq, you want to intervene? So just agar before Nadvi sahab ka question, if you'd unmute the mic. Ji, Dr. Yeah, no, just one more point is during this lockdown, I mean, when it started on 5th of August, we had a lot of liaison with students in different parts of India. And we were able to help them through paying their fees to the institutions and their hostel fees, etc. Maybe at least 8 to 10 students we were able to help that time, because they had no money coming from home. So that was another thing which we did. Thank you. Okay. Saqib, do you want to come in? You'll have to unmute. I'm sorry. Okay. Actually, कुछ बातें कहनी है बस, I will be very concise about this. Particularly जो हमारे मतलब Kashmiri जो society है, that's very ignorant. We must accept that because I'm also part of this society. We're ignorant when जब कोई government official आता है घर पे survey करने के लिए, be it for the health survey, particularly for the COVID-19 emergency, तो लोग ज़्यादा cooperate नहीं कर रहे. They feel like they are doing some kind of a suspicious things with them. So better है कि लोग cooperate करें, घर पे रहे, ज़्यादा passes न ढूंढे, unnecessarily बाहर न निकले, और जब भी घर से बाहर जाए तो जब वापस आते हैं तो make sure soap का इस्तेमाल करें. Because I think जब तक लोग हमारा साथ नहीं देंगे, और particularly जो मस्जिद के इमाम होते हैं, मतलब इमाम जो होते हैं मस्जिदों के, तो उनको वो एक रोल मॉडल होते हैं अपनी सोसाइटी में. जब तक वो खुद मास्क नहीं लगाएंगे, खुद इनको रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता लोग फॉलो करेंगे हमें. ठीक है. सो बेटर कि इमाम्स और जो एनजीओज है, पर्टिकुलरली एनजीओज की मैं बात करूंगा. एनजीओज बहुत सारे ऐसे भी एनजीओज है, जैसे हमारे यहाँ पे 10-12 एनजीओज चलते हैं, कुछ अनरजिस्टर्ड भी है. वो विदाउट गेटिंग ए प्रॉपर पास फ्रॉम द गवर्नमेंट
या मास्क नहीं लगाते, because they act as an awareness group as well. When they are going to distribute certain things to the people, to the distressed people particularly, they are acting as a brand ambassador to bring about the awareness about COVID-19. So better है उनको भी एक प्रॉपर किट लगाना चाहिए, particularly मास्क जो 3 लेयर मास्क होता है, हाँ वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है और लोगों को अवेयरनेस करे इसके बारे में. और हाँ, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज जो है उनको बता के चले कि जहाँ पे उनको जाना है तो अकॉर्डिंगली, ताकि उनके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो. थैंक यू. Thank you so very much, Saqib. I should Tariq sir for last comments and Irfan sahab, but first Irfan sahab, then Tariq sahab, और फिर हम नदवी साहब पे इंशाल्लाह कंक्लूड करेंगे. जी इरफान साहब, एजाज भाई अगर आप इनका प्लीज अनम्यूट करेंगे. I just may want to make a few very important points and short. The most important point is कि हम सब इस प्रॉब्लम में जो अभी हैं, लेकिन हमारे को बहुत इम्पोर्टेंट ये याद रखना, तौसीफ आपको पता है कि फ्लड्स में मतलब हमें खुद हैरानी होगी देखे कि कौन कौन सी फैमिली मतलब किड्स बेशक के लिए वेट कर रही थी. तो फ्लड्स तो कहीं एरिया में आया था, फ्लड्स अभी जो सिस्टम है वो मतलब पूरी दुनिया में फ्लड आ गया. अगर मैं कश्मीर का लूंगा, कश्मीर में फ्लड आ गया है. जो इस वक्त अमीर आदमी था जिसके पास बैंक में पैसे थे, वो इस वक्त मुस्तकिल हो गया डे बाय डे. तो हमारे को इकोनॉमिकल चीज के लिए काफी देखना है. मतलब अभी जो वो फूड किट्स की बात की थी, दिसंबर से चल रहा है, वो तो वो है मतलब जिनको हम करें, लेकिन एक बहुत बड़ा नया एक नंबर सामने आ रहा है जिसमें हमको बहुत मेहनत करनी है. वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ कि हमारे को उन लोगों को, वो तो बहुत बड़े नंबर में होंगे. और गवर्नमेंट की तरफ से जो मिल रहा है, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था, अभी जो बात कर रहे थे हमारे गवर्नमेंट साइड से, सोपोर में मुझको पता करना था कि वो राशन कहाँ मिल रहा है, क्योंकि मैक्सिमम लोग कहते हैं हमको नहीं पता ये कहाँ मिल रहा है. तो अवेयरनेस ऑफ फूड. Tariq Saab is coming in on that. So इसीलिए that's what I want to make point कि मतलब जितने भी कश्मीर में ग्राउंड लेवल पे है, वो इमाम साहब का उन्हें अच्छा था, वो लाउड स्पीकर पे अजान के बाद बोले कि भाई यहाँ राशन मिल रहा है, यहाँ ये मिल रहा है, वो लेके जाएंगे. और मोहल्ले कमेटियों का जोर है कि भाई आप देखो कि मोहल्लों में कौन गरीब है, अथरोट से और जो बाकी वहां है उनसे कांटेक्ट करिए एज ए मोहल्ला कमेटी, नॉट एज ए इंडिविजुअल. तो बशीर साहब मोहल्ला कमेटी को मोर सीरियसली लेंगे. तो ये मेरा पॉइंट था कि हमको इस वक्त ज्यादा जरूरी अपने आप को अपने घर में पहले, जैसे जब से ये लॉकडाउन शुरू हो गया, मैंने अराउंड 60% अपना खाना कम किया है. उसमें मेन रीजन था कि एक तो पैसे बचेंगे और दूसरा मार्केट में मैं बचाऊंगा, मैं वो खाना नहीं लाऊंगा. हमारे को इस वक्त रैशनिंग करनी है. जो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असली ये जो रमजान का ये रैशनिंग है, हम रमजान में इफ्तारी करते हैं, वो करते हैं, लेकिन सब रैशनिंग में करना था पहले से. अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत दे और एकजुट रखे कि हम इस इकोनॉमिकल थ्रेट जो आने वाला है उससे एक मुकाबला करें. इंशाल्लाह कोविड तो जाएगा. एक ने एक अच्छा कार्टून बनाया था, एक वेव थी समंदर की, वो वेव में कोविड दिखाया था और उसके ऊपर एक बहुत बड़ी वेव थी, उसके ऊपर उसने इकोनॉमिक लिखा था कि कोविड के बाद या कोविड के जाते हुए भी इकोनॉमिकल वेव आई है. हर एक बड़ा छोटा मिल वाला, फैक्ट्री वाला, दुकान वाला कह रहा है कि मैं क्या करूंगा. बहुत सारे दुकान वालों ने अगस्त से पहले माल लाया था, अगस्त में रुक गया. उसके बाद अब फरवरी में माल लाया था ईद के लिए, वो भी दुकानों में फंसा है. So situation is very, very tense. So we have to focus on the survival of food to our people in Kashmir. Baby food, sanitary things for ladies. These are the most important issues which we have to. Thank you so very much. Thank you very much. Thank you so very much. Now, Tariq Saab, briefly within 1 minute, then we go to Nadwi Saab, क्योंकि इफ्तार भी approach कर रहा है, हमने time भी exceed करा. Ejaz Saab, could you please unmute Tariq Saab? We can't hear you. We can't hear you. No, sorry. I'm afraid, sorry, we'll have to leave it there क्योंकि शायद शुद्ध है technical issue. एजाज साहब अगर ती नदवी साहब करियो unmute. नदवी साहब last प्रश्न बताइए क्योंकि हम चाहते नहीं थे ये एंड हो, मगर इफ्तार शु ऐसो वाद तिदत मत 1 घंटो तो पेटन छ बार ते वारिया ते जिम्मेदारी ते छ वारिया. 21 मिनट्स में तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या सपोर्ट चाहते हैं इस टाइम पर, क्योंकि ये हर्क्यूलियन टास्क है.
تو ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ کیا سپورٹ چھو تھی ونکس یژھان کم مسائل چھ تو آپ سپورٹ کیا چاہتے ہیں ود ان 1 minute سر؟ جی یہ بات تو یہ سوال ہمارے پینل میں بھی آیا جو ہمارا مشورہ رہتا ہے، شورا رہتی ہیں، اس میں بھی یہ بات آئی تو ہمارا ایک ہی جواب تھا کلیکٹیولی یونینمسلی کہ ایک کم سے کم تحصیلدار یا نوڈل آفیسر ہماری این جی او پہ رہے، مطلب جو بھی ہم کر رہے ہیں اس کی اپروول وہ وہیں پر دے اور ہم اسی ڈائریکشن کے حساب سے اپنا کام کریں، کیونکہ سب کی، میں آپ اب بھی بول رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں، سب کی زبان پہ ایک نام آ رہا ہے بار بار، اتھروٹ، اور اس حساب سے ذمہ داری میں آپ کو یہ وثوق سے کہہ رہا ہوں واللہ کہ میرے سر میں مستقل ان 1 مہینہ کہوں میں، میرے سر میں 1 مہینے سے درد ہے کیونکہ اتنا ٹینس ہوں میں، لیکن اس کی ایک دوا ہے ایڈمنسٹریشن کے پاس کہ ایک نوڈل آفیسر یا کوئی ایسا آفیشل جو ہمارے ادارے پہ رہے، ہم اس کی ڈائریکشن پہ، کیونکہ ہمارا یہ جذبہ ہے، ہم جو بھی کام کرتے ہیں فل فور کرتے ہیں، اس میں ویٹ نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ فلڈز تھے، سوائن فلو تھا، کچھ بھی، ہم ان سے یہ درخواست کریں گے کہ وہ کسی آفیشل کو ہمارے ادارے پہ رکھے، ہم اس کی خاطرداری کریں گے انشاءاللہ، لیکن ہمارا جو کام ہوگا وہ مؤثر ہوگا اور بہت جلد ہوگا۔ تھینک یو سو ویری مچ ندوی صاحب. طاہر صاحب, conclude remarks from you. Unmute please, unmute. چونکہ اب افطار کا ٹائم ہو رہا ہے اور سب کو افطار کرنا ہے، اور میں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں، اور آپ ہمارے جتنے بھی پینلسٹ یہاں پہ ہیں جو الگ الگ مقامات پہ رہتے ہیں، چاہے وہ انگلینڈ میں ہو، دلی میں ہو، یو اے ای میں ہو یا سری نگر، اور ہمارے جو 3 مضافات ہے، مہاراز، کامراز اور یمراز، سب کا شکریہ، اور بہت ہی اچھا لگا آپ سے بات کر کے، بہت ہی اچھا لگا کہ ہماری کشمیر کمیونٹی اتنا ایکٹیو ہے اور ایک دوسرے کی مدد کر رہی ہے. بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں، آپ ہمارے رول ماڈل ہو، اور ہمارے مطلب ہم اپنے وسیون جی شکریہ ادا کران تہ یمیک مقصد یم پیج ہند پینڈ لٲج آز امیک اکوے مقصد کہ اس کرو پانوی کت بیٚیہِ وٕچھو أسۍ کہ کٲشِر کمنٹی کِتھ پٲٹھۍ چھِ أکِس بیٚیِس ہیلپ کران پوٗرٕ دُنیاہس منٛز الگ الگ مقاماتن پٮ۪ٹھ. شکریہ تُہُنٛد. Absolutely. Thank you so very much. Yim te viewers aise sۭتۍ جُڑے تہٕ یِم سٲنۍ رول ماڈلز تہٕ ہیروز اَسہِ سۭتۍ جُڑے، اَسہِ چھُ یکجوٹ گژھُن اِنشاءاللہ، اکھ بیٚکِس چھُ پلژُن، یِم مُصیبت تہِ ٹلہِ، اللہ تعالیٰ دی اَسہِ یِم منٛز تہِ تار. صرف رمضان ہے، دعائیں کرے، اللہ تعالیٰ تھٲینو تۄہہِ تہِ پننِس حفظ و امانس منٛز، اَسہِ تہِ تھٲیِن پننِس حفظ و امانس منٛز. Thank you so very much. Goodbye. Assalamu alaikum. شکریہ.